کہنے رسول جس سال حج فرض ہوا اس سال وہ حج نہ کر سکا، اب بعد میں اگر اسباب مہیا نہ ہو، پیسے وغیرہ نہ ہو، تب اس کے بارے میں ایک شرعی مسئلہ یہ کہ اگر شرائط کے مطابق حج فرض ہو گیا تھا تو اب حج کے دنوں میں حج پر جانا فرض ہے، اور بلا وجہ شرعی حج پر نہ جانا گناہ ہے۔ اور اگر اس سال حج پر نہیں گیا اور بعد میں استطاعت بھی نہ رہی، اخراجات بھی نہ رہے، پیسے بھی نہ رہے، تو اس وجہ سے حج ساقط نہیں ہوگا۔ جب بھی استطاعت آئے تو حج پر جانا ہوگا، یا پھر قرض لے کر حج کرتا ہے تو اس صورت میں بھی حج کا جو فرض ہے وہ ذمے سے ساقط ہو جائے گا۔ اور اگر حج پر نہ گیا، حتیٰ کہ زیادہ ضعیف ہو گیا، بوڑھا ہو گیا یا بیمار ہو گیا کہ اب حج پر خود نہیں جا سکتا اور آئندہ بھی جانے کی کوئی صورت ممکن نہیں، تو اب اس پر لازم ہے کہ اپنی طرف سے حج بدل کروائے یا حج بدل کی وصیت کر کے جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ اچھے مقاصد لے کر، نیتیں لے کر میں نیپال سے حاضر ہوا ہوں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، تحصیل پنڈی گھیب ضلع اٹک سے۔ میں محکمہ تعلیم میں کام کرتا ہوں۔ بہت ہی ایک روحانی منظر ہے، اور جو دل کی کیفیات ہیں وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ یہ جذبات کا اظہار کرتے ہیں کہ کاش ہم اعلیٰ حضرت کے دور میں ہوتے، کاش ہم فلاں بزرگ دین کے دور میں ہوتے، کاش داتا صاحب کے دور میں ہوتے۔ تو ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ادھر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں آ جائیں۔ آج جو امیر علیہ سنت کا قرب ہمیں مل رہا ہے یہ بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہے، اور ادھر امیر علیہ سنت کی صحبت حاصل کریں اور مدنی مذاکروں میں شرکت کریں۔ فرسٹ ٹائم جب گھر والوں نے کہا کہ آپ جاؤ، موقع ہے کہ مذاکرہ اٹینڈ کرو گے، تو میں نے کہا کہ ضرور اس کو ویل کرنا چاہیے، اور آ کے ایسا لگ رہا ہے کہ بہت خوش قسمت ہوں کہ میں مجھے موقع ملا ہے باپا جان کے سامنے آ کے ان کے سامنے بیٹھ کر ان کی زیارت کرنا، ان کی باتیں سننا۔ مجھے ایک مدنی مذاکرے کا موسم بہار آ گیا ہے، عاشقوں کے زمان میں کہہ لیں تو یہ شربت دید کا لنگر سمجھیے جاری ہو گیا ہے۔ میں بحرین سے سیدھا ادھر آیا، میں گیا دیدار کر مرشد کا، میں دیدار کے لیے بہت ترسا تھا، 3-4 سال ہو گئے میں کرنے کو دل کر رہا تھا، بس میرا اچانک ٹکٹ کراچی کو ہی میرا دیکھنے کو دل کیا، تو اللہ کا شکر ہے میں دیدار ہو گیا ماشاءاللہ۔ یہاں سے انشاءاللہ میں نماز کا تحفہ دے کے جاؤں گا۔ میں اتنا کہوں گا کہ مدنی مذاکرہ علم کا خزانہ ہے، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے آج۔ ایسی معلومات ملتی ہیں جو شاید بندہ ساری زندگی اگر ڈھونڈنے لگ جائے تو نہ مل پائے، لیکن تھوڑے سے وقت میں امیر علیہ سنت اتنا کچھ بیان کر دیتے ہیں کہ بندے کے لیے وہ بہت سارا خزانہ ہوتا ہے۔ آج امیر علیہ سنت نے قربانی کے حوالے سے تربیت فرمائی کہ جانوروں کا کیسے خیال کرنا ہے، ان کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ ویسے بہت ساری باتیں تھیں جو ابھی مجھے نہیں پتہ تھیں اور مدنی مذاکرے میں پتہ لگی ہیں، جیسے کہ ابھی قربانی کے طور پہ نا کہ لوگ پیٹ کے اوپر، وہ جانور کے پیٹ کے اوپر گھٹنا وغیرہ رکھتے تھے، تو یہ پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا جی، نہیں رکھنا چاہیے تھا، تو ابھی مدنی مذاکرے سے پتہ لگا الحمدللہ۔ امیر سنت نے جانوروں کے حوالے سے، رحم دلی کے حوالے سے بتایا تھا کہ جانور جس طرح ہے نا، کوئی اپنا کان کھینچ لے، اپن کو اتنی تکلیف ہوتی ہے تو جانوروں کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، اس کا کان پکڑ کے کھینچے۔ اس حوالے سے امیر سنت نے فرمایا قربانی کے وقت اس کے پیٹ پہ پیڑ نہ رکھیں۔ ہم نے یہ سیکھا کہ حضور علیہ السلام عید کے دن اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کر کے اور اس کی جو کلیجی ہے وہ سب سے پہلے وہ کھاتے تھے۔ آج ہی دیکھ لیجئے امیر علیہ سنت نے بہت پیاری حدیث سے ارشاد فرمائی، رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا۔ ماشاءاللہ کتنی جامع حدیث ہے۔ مدنی مذاکرے میں آج جو سیکھ ہے وہ یہ کہ جو اونٹ ہوتا ہے اگر اس کی عمر 5 سال ہو تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ قربانی کے بارے میں جیسے کہ وہ جانوروں کے اوپر رحم کے بات کبھی کہہ رہے تھے کہ جانور کو کان سے نہیں کھینچنا چاہیے، اس کو ذبح کرتے وقت اس کو اس طرح کریں کہ اس کو زیادہ تکلیف نہ پہنچے، تو ان کے یہ انداز مجھے بہت پسند آیا۔ ایک سب سے پہلے تو جو یہاں پہ مینجمنٹ کے حساب سے تمام جو ماحول ہے، ہر قسم کی سہولت جو اعلیٰ انداز میں پرووائڈ کی گئی ہے لوگوں کو، رہنے کے معاملے میں آپ پانی کی تنگی نہیں ہے، کھانے کی قلت نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہاں آ کر جو چیز آنکھ سے دیکھ کر جو چیز ملے گی وہ چیز ٹی وی پر تو حاصل نہیں ہو سکتی، یہاں آ کر دل کو سکون ملتا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر جو اس میں ہم بہت سی غلطیاں کر رہے ہیں، امیر علیہ سنت کے طفیل وہ جو ہم مدنی مذاکرہ دیکھیں گے اس کے طفیل ہماری زندگی سنور جائے گی۔
अगर हम उसके ऊपर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मैं इंशाल्लाह अब जब भी मौका मिले सबसे पहले तो फिज़ान मदीना आऊँगा, और दूसरा ये कि हर हफ्ते जो है ना जुमेरात को इंशाल्लाह इज्तिमा में शिरकत करेंगे। کہ اللہ ہمیں بھی اس مدنی ماحول کا جو رنگ ہے وہ اپنے اوپر طاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیشہ امیر اہل سنت کا قرب نصیب فرمائے۔ فیضان مدنی مذاکرہ انشاءاللہ عز و جل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، یہ آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا یہ زیادہ اچھا ہے، چاہے اپنی مادری زبان میں کہہ لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ تو دل میں نیت ہونا شرط ہے، اور دل میں نیت کی تو آپ معتکف تو ہو گئے۔ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی یاد رہے کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ تو اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو مسجد میں افطار بھی نہیں کر سکیں گے۔ مسجد نبوی شریف میں یا مسجد حرام شریف میں آپ ہیں تو آب زمزم شریف بھی نہیں پی سکیں گے۔ ہاں اعتکاف کی نیت کر لیجئے۔ اب بے شک آپ آب زمزم پئیں یا دم کیا پانی پئیں، جو پئیں، کھائیں، سوئیں، تو یہ جائز ہو گیا۔ تاہم مناسب طریقہ یہ کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کی جائے تاکہ ثواب بھی ملے، اور کچھ ذکر و درود کر لیجئے، چاہیں تو 12 بار درود پاک پڑھ لیں، اول افطار یا جو بھی زمزم شریف وغیرہ پینا ہے تو وہ پئیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1445 ہجری کے ذوالحج شریف کی آج دوسری رات ہے۔ اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 2، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماشاءاللہ مدنی مذاکرہ سننے کے لیے جمع ہے تو حسب حال نے اپنی کیفیت کے مطابق اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے تاکہ ثواب ملے یا بڑھے۔ ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر انہیں پھیل کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، دیوار وغیرہ پر ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا۔ مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک یعنی اعلانات صلاۃ والسلام وغیرہ کے بعد ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا۔ ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر سائیں بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے، نہات پلانے اور آئندہ بھی آتے رہنے کی دعوت دے کر ثواب کا حقدار بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ 1445 ہجری کی آج ذوالحجہ شریف کی دوسری شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں چاند رات سے 10ویں رات تک مدنی مذاکرے کا تسلسل رہے گا انشاءاللہ الکریم۔ آج دوسرا مدنی مذاکرہ ہے۔ آپ
सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ। ये ज़रूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाएँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएँ। मुझे आए बाएँ शाये करता अपने कहे पर बेसबब अड़ता नहीं, भूल होने की सूरत में कबूल करता पाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम सरदार ज़हीर है, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ मीट वेलफेयर एसोसिएशन इस्लामाबाद। मेरा सवाल है कि आजकल जो ऑनलाइन कुर्बानी हो रही है तो उसमें प्रोफेशनल लोग नहीं हैं, बल्कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिसमें कोई इन्वेस्टर हैं, कोई कुछ हैं। तो वो मेरे इल्म में जो बात है कि वो रात को स्लाटिंग करना शुरू कर देते हैं और सुबह 9 या 10 बजे से लोगों के घरों में गोश्त तकसीम करना शुरू कर देते हैं। तो आया इस पर रोशनी डालें कि क्या ये जो कुर्बानी देने वाले हैं उनकी भी कोई जिम्मेदारी है कि वो सिर्फ पैसे दे देते हैं किसी को कि जी सुबह हमें गोश्त मिल जाए, या उनको भी उस पर वो बराबर के शरीक हैं और ये कुर्बानी होती भी है या नहीं? ईद के दिन सुबह सादिक के वक्त कुर्बानी का वक्त शुरू होता है, और देहात जो होता है गांव, उसमें तो सुबह सादिक के बाद कुर्बानी हो सकती है, लेकिन शहर में ईद की नमाज के बाद कुर्बानी हो सकती है। ईद की नमाज से पहले अगर कुर्बानी हो गई तो कुर्बानी नहीं होगी, जानवर हलाल हो जाएगा, अब गोश्त है जो हासिल हो जाएगा। कुर्बानी अगर वाजिब थी जिस पर तो वाजिब ही रहेगी। तो ऑनलाइन और अब तरह तरह के मतलब वो सिस्टम चले, वो एक प्रोफेशन बन गया शायद ये इज्तिमाई कुर्बानी का, और शायद कंपटीशन भी है, सस्ते में सस्ता कम से कम दाम रखकर वो हिस्से डाले जा रहे हैं। अब ये लोग सोचते नहीं कि फुला सस्ता दे रहा है तो ये सस्ता दे क्यों रहा है, आया वो जानवर भी कुर्बानी के काबिल है या नहीं, या जानवर को वाजिबी सा है या नहीं। अब जो महंगा देता है वो बदनाम होगा, बाज़ वक़्त महंगा देने वाला जानवर तगड़ा होगा, उसका कुर्बानी के शराइत को देखेगा और उसके जो भी मतलब उम्र वगैरह फिर सेहत, तो यूँ मतलब फ़र्क तो यार होता होगा। ताहम ये कि वो नहीं कब ट्रेंड चल गया है, तो इसके इतने टफ मसाइल हैं। कुर्बानी के हिस्से जो किए जाते हैं ना, ये बिल्कुल यानी जिसको इतनी खेल नहीं है, खामा लोगों के मतलब यानी कि इस वाजिब से ना खेला जाए। जब तक किसी मुफ्ती इस्लाम की सरपरस्ती हासिल ना होना, उस वक्त तक कोई भी इदारा हो वो मेहरबानी करके मेरी आखिरत के लिए दरख्वास्त है, आपकी आखिरत के लिए, कि वो इज्तिमाई कुर्बानी की तरकीबें ना करें। ये कारोबार नहीं है, ये बिजनेस नहीं है, ये अल्लाह पाक की इबादत वाला काम है। दावत इस्लामी के जो जैसे के सिलसिले ना, एक मुफ्ती नहीं होता, कई मुफ्तियान किराम से मुशावरत रहती है, इन्होंने बाकायदा मदनी फूल हमें अता फरमाए, फिर इनकी निगरानी में, उलमा की निगरानी में ये सारा काम इज्तिमाई कुर्बानी का दावत इस्लामी करती है। क्योंकि हम लोग को पैसे को क्या करना है, हमारा बिजनेस तो है नहीं, जो भी पैसा करना वो दीन के लिए इस्तेमाल होगा, अल्लाह के दीन पर ही खर्च होगा। तो यूँ हम लोग तो बहुत, तो यूँ मतलब समझ भी यूँ ही पड़ी है कि ये बहुत टफ है कि इज्तिमाई कुर्बानी यूँ ठक ठक करके साजिश से ले ली और कुर्बानी कर दी, बारीकियाँ बहुत है इसमें। तो ये मेरा अनकस मशवरा है, सिर्फ ऑनलाइन और अब क्यों अपनी मतलब कुर्बानियों को खतरे में डाल रहे हैं। आप उसी इदारे से रुजू करें कि जिससे आप अकायद से, उनके ईमानियात से, उनकी एहतियात से आप मुत्तफिक हों और आलिम दीन हो, उनकी सरपरस्ती हो। देखो हर दाढ़ी वाला आलिम नहीं होता, हर एक के नाम के आगे अगर अल्लामा और मुफ्ती लिख दिया गया तो ज़रूरी नहीं कि वो अल्लामा और मुफ्ती हो। हालात बहुत ख़राब हो गए, बहुत ख़राब हो गए। एक साहब जवाब देते थे किसी चैनल पर, चुटकुला बताता हूँ तो सवालात के, तो मैंने उनसे अर्ज़ किया कि अगर आपसे ये सवाल कर लिया जाए कि मुफ्ती की डेफिनेशन क्या है तो आप क्या जवाब देंगे? अब यकीन माने वो खामोश हो गए। अब आप बताइए कि यार बिल्कुल अंधेर नगरी चौपट राज है। तो इस तरह मतलब ये कि मुफ्ती की भी तारीफ है, आलिम की भी तारीफ है, डेफिनेशन अब मुफ्ती की बिलफर्ज नहीं पता, अब मुरुवत में खामोश होगा तो एक अलग बात है, लेकिन अगर तारीफ वाकई पता नहीं है तो अभी हैरत की बात है ना। तो खैर, तो इस तरह अपनी कुर्बानियों के लिए मेहरबानी करके आप
112 मरतबा सोचें, अच्छा 110 मरतबा कर लेते हैं, 10 ज़ुल्हिज्जा को बकरीद होती है ना, 110 मरतबा सोचें कि कहीं मेरी ऐसा ना हो कि पैसे तो गए, कुर्बानी भी ना रह जाए मेरी बेहतियाती की वजह से। तो ऐसे ही आंखें बंद करके आप ना कूदे के पपीता खरीदते हैं, पपीता खरीदते तो चेक करते मीठा है कि कड़वा है या फीका है, तो लोग करते ना। अच्छा, अब इसमें चालाकी करना ये बेचने वाले का काम होता है, आपको समझ आए या ना आए। मैं ये भी अर्ज करता हूँ कि कहाँ से मीठा होता है और कहाँ से फीका होता है पपीता, ये ज़िम्नन से बात आ गई। तो ये आपको नोक वाला हिस्सा जो ना पपीते का, यहाँ लटक रहा है, जहाँ शाख से टूटा ये निकला, वहां से नहीं चखाएंगे आपको। ये जो नोक वाला हिस्सा ना, वहां से कट लगाकर आपको ये पपीता चखाएंगे, मीठा होगा। और ऊपर जो शाख से जहाँ से गुजरा है ना ये निकला है, वहाँ इतना मीठा नहीं होगा। तो ये चालाकी करेगा, मीठा हिस्सा उसको पता होता है, माहिर होता है, तो वो आपको चखाएगा, आप समझेगा पूरे का पूरा पपीता मीठा है। तो ऐसा नहीं है, समझे। तो यूं मतलब है ना कि अब अच्छे बैनर और सस्ती इज्तिमाई कुर्बानी और ये फैसिलिटी और इतने बजे गोश्त और घर पे पहुंच जाएगा और ऑनलाइन और फुला, इन चक्करों में ना पड़े। या तो अपना जानवर खुद खरीदे पूरे मोहतात तरीके पर, समझे। और 4 दांत का मशवरा दूंगा, 2 दांत पर काफ़ी तफसीलात मैंने अर्ज की है। साल भर का पूरा है तो 2 दांत पूरे हुए नहीं हुए वो बेसी नहीं है, वो साल भर का अगर पूरा तो कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन अब ये कैसे पता चले साल भर का है? बेचने वाले तो नकली दांत दिखा रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या चला रहे होते हैं अंधी, इनका एतबार क्या। हाँ, अगर कोई ऐसा नेक आदमी है जिसका एतबार है कि वो कह रहा है कि साल भर का पूरा, तो मान लेने में हर्ज भी नहीं है। लेकिन जनरल बात कर रहा हूँ, जो कुछ हो रहा है आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। तो इसलिए कुर्बानी 4 दांत में ये खतरा ही नहीं होता कि साल भर का पूरा या नहीं, या गाय जो है वो 2 साल की पूरी है या नहीं। ये 4 दांत में कोई खतरा नहीं, 2 दांत में खतरा रहता है। तो यूं मतलब अपनी कुर्बानी बचाएं। या तो हिस्सा डालना है तो वही मैंने एहतियातें बताई आपको, इस एहतियात को देख लें। अगर किसी आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम, एथेंटिक सुन्नी आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम उसको डील कर रहा है उस इदारे को, तो बेशक मतलब आप उससे मतलब कांटेक्ट करें अपनी इज्तिमाई कुर्बानी के लिए, कोई इज्तिमाई कुर्बानी करवाएं। वरना आवाम कर रहे हो तो भले कोई दुनिया का बड़े से बड़ा लीडर भी कर रहा हो ना, इनसे बड़ा लीडर हमारा आलिम दीन है कि ये लीडर का जनाजा आलिम पढ़ाएगा, अपने बेटे का जनाजा भी लीडर नहीं पढ़ाएगा, आलिम पढ़ाएगा। लीडर है, आलिम है। लीडर से कोई झगड़ा नहीं कर रहा मैं एक बात बता रहा हूँ, आलिम हमारा लीडर है कि हमें दीन सिखाता है, हमारी आखिरत की बात बताता है। मुसल्ले पर हम बड़े से बड़ा वजीर भी आएगा, बोलेगा मुसल्ला नहीं, मैंने आप पीछे रहेंगे, मुसल्ला इमाम साहब पढ़ाएंगे। ज़ाहिर तो हर एक लिकुल्ले फन रिजाल, हर फन के माहिर मर्द होते हैं, तो अपनी अपनी लाइन होती है। तो बहरहाल अपनी कुर्बानी बचाइए। मैंने बहुत कुछ अर्ज कर दिया, अब भी अगर किसी की समझ में नहीं आता तो क्या कह सकता हूँ मैं। बहुत एहतियात की जरूरत है, बहुत एहतियात की जरूरत है। आपने भी लीडर और इमाम की बात अलग अलग की, लीडर है, इमाम है। क्या इमाम लीडर या लीडर इमाम हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। इसमें क्या है, जनरल बात की है मैंने ज़रा कि वो जैसे आप वजीर है और वो बोले कि मैं नमाज पढ़ाऊं तो हम नहीं पढ़ाने देंगे वाइफ को, तो इमाम साहब पढ़ाएंगे। अंडरस्टूड है? आपको पीछे खड़े रह जाएंगे, आप शराफत से पीछे खड़े हो जाएंगे। मुसल्ले पर आएंगे तो सफ़े गायब हो जाएंगे, घूमेंगे तो पीछे की कौम गई का, नमाज आपकी पीछे नहीं पड़ेगी। कभी किसी डॉक्टर को आपने देखा कि डॉक्टर को जाकर बुलाओ कि डॉक्टर साहब मेरी कार बंद हो गई है, तो क्या करना है? कभी नहीं जाएगा। हाँ, डॉक्टर साहब मेरी नाक बंद हो गई है, ये कहने डॉक्टर के पास जाएगा कि डॉक्टर दवा देगा। आपकी कार स्टार्ट नहीं कर सकता अगर उसकी कोई मशीनी खराबी है उसमें, तो वो फिर उसके लिए आपको किसी और टेक्निक या इंजीनियर जो भी इसके कारीगर जो होते हैं उसके पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब पंक्चर हो गया आपकी स्कूटर में, आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। वो जो पेट्रोल पंप पे जो पंक्चर वाला होता है, इसको कपड़े पहनने का भान है ना, बात करने की शुद्ध है, आप उसको जरूर बोलेंगे कि पंक्चर हो गया, डॉक्टर को नहीं बोलेंगे। तो हर एक की अपनी अपनी लाइन है, तो जिसका काम है वही कर सकता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।
سوشل میڈیا پر اس طرح کے مختلف پولز کریٹ کیے جاتے ہیں جس میں لوگوں کی آراء لی جاتی ہیں. اسی طرح بعض اوقات کسی شرعی یا اسلامی مسئلے پر بھی لوگوں کی اوپینینز لیتے ہیں جس میں وہ حلال اور بعض حرام کہتے ہیں. تو اس طرح آیا کرنا شرعی مسائل میں درست ہے یا نہیں؟ رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ. ایک تو ہوتا ہے کہ علماء کے گروپ ہوتے ہیں، علماء اپنے گروپ میں کوئی مشکل سوال آتا ہے تو شیئر کرتے ہیں کہ اس کا کیا جواب ہونا چاہیے. یہ خاص کر جیسے مفتیان کرام ہوتے ہیں، ہمارے دارالفتہ اہل سنت کے جو علماء ہیں ان کے بھی گروپ ہیں، تو وہ شرعی مسئلے میں کہیں ان کو کوئی رکاوٹ ہوتی ہے تو ایک دوسرے سے مشاورت کرتے ہیں. احسن، ثواب کا کام ہے، سمجھے کہ اپنی معلومات پر اعتماد آنکھیں بند کر کے کرنے کے بجائے جہاں ضرورت محسوس کرے، جہاں کھٹکا ہو تو وہاں دوسرے عالم سے مشورہ کرے، اپنے سے بڑے عالم سے. اور اگر بالفرض اپنے شاگرد سے بھی کوئی اچھی بات مل جاتی ہے اس میں اور وہ ہو درست تو اس کو بھی قبول کرے، اپنی کسر شان نہ سمجھے. تو یہ تو ہے سوشل میڈیا کا استعمال. ڈاکٹروں کے گروپ ہوتے ہیں کہ یار ایک مریض میرے پاس آیا اس کا یوں تو یوں، یا یہ ایکس رے میں مجھے یوں نظر آ رہا ہے، غور سے دیکھ کر بتائیں کہ کیا ہے. تو یہ ڈاکٹروں کے گروپ. اسی طرح مختلف طبقوں کے گروپ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جنرل گروپ. اب اس کو میں کیا بولوں، اہل علم تو بول نہیں سکتا. اہل علم کا الٹ کیا ہوتا ہے، وہ لفظ ایسا ہے کہ بولنے میں ذرا آدمی مشتعل ہو سکتا ہے. جو یوں عوام کو پوچھتے ہیں کہ حلال ہے کہ حرام ہے، پھر عوام اپنے حساب سے کوئی حلال کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی حرام کہہ رہا ہوتا ہے. تو واستغفر اللہ، یہ بھی گروپ بنے ہوتے ہیں. تو ایسا نہ کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں. میں نے ابھی وضاحت کی کہ ہر ایک یعنی جو جس کا فیلڈ ہو نا اسی سے رابطہ کیا. جیسے میں نے انجینئر کی اور ڈاکٹر کی اور مثالیں دی آپ کو، تو اسی طرح مسئلہ دریافت کر رہے ہیں حلال حرام کا تو یہ جواب علماء دیں گے، عوام نہیں دیں گے. عوام پھر حلال کو حرام کہہ رہے ہوتے ہیں، حرام کو حلال کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ دیکھا ہے میں نے. مطلب یہ بالکل یعنی کہ کوئی فاسٹ بیٹنگ کر رہا ہوتا ہے، کوئی گول کر رہا ہوتا ہے، کوئی سکسر لگا رہا ہوتا ہے ان کی جیسے کہ. تو یہ اسلام میں کوئی مذاق نہیں ہے، دین ہے. نہیں سمجھ میں آتا خاموش، قفل مدینہ، بولنا ہی نہیں ہے. تو عوام کا کام مسئلے بتانا نہیں ہے، علماء سے پوچھ کر مسئلے سیکھنا ہے، سیکھ کر عمل کرنا ہے. تو ایسے بالکل گروپ نہیں ہونے چاہیے. جو خوف خدا والے لوگ ہیں مجھے سن رہے ہیں تو یہ گروپ ختم کروا دیں اس طرح کے. اور اگر آپ حصہ لے رہے ہیں تو آپ اس سے الگ ہو جائیں. حضور قوم پہلے بھی بے باک تو تھی ہی، جو بے باک تھے اور جرات کرتے تھے، لیکن سوشل میڈیا نے کئیوں کو مزید یہ مطلب کہ بے باک کیا ہے اور بولنے کا بہت زیادہ موقع دیا ہے. لیکن اب جیسے آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ یہ نہ کریں، یہ نہ کریں، پھر انہی کو کرنے دیں، تو اس پر بھی پھر یہ ایک جو سمجھے کہ گفتگو کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یار اتنا دین کو مشکل کیوں بنا دیں مولانا؟ ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم نے بھی 2 کتابیں پڑھی ہیں، ہمیں بھی آتا ہے، ہم بھی تقریریں سنتے رہتے ہیں، ہم بھی فلاں کرتے رہتے ہیں، یار ہمیں بھی آتا ہے، یار ہم بھی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں. تو خالی یہی بتائیں گے ہم لوگ کچھ بھی نہیں بول سکتے، ہم لوگ چپ رہے. ہم کچھ بولنے جاتے ہیں بولتے ہیں یہ تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام نہیں ہے. ہمارا کام کیوں نہیں، خالی صاحب انہی کا کام ہے. تو اس طرح کی گفتگو کے ساتھ ایک طبقہ ہے جو مذہبی لوگوں سے لوگوں کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. یار تم بھی بولو، کیا حرج ہے؟ تو ہم انہیں کس طرح، کیونکہ جو بہکا رہے ہیں وہ ایک الگ طبقہ ہے، لیکن ان کی باتوں سے جو بہک جاتے ہیں، ہم ان جو بہک جاتے ہیں انہیں کس طرح ہم پیار محبت کے ساتھ سمجھائیں کہ یہ کیوں ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں آپ کی قبر و آخرت کا فائدہ کیسے ہے. اگر اس طرف ان کو تھوڑی سی آپ ذہن سازی فرما دیں. اصل وہی ہے کہ ہر ایک آپ نے سیکھا کتنا ہے. جو آپ بتا رہے ہیں کہ ہم بھی جانتے، تو آپ نے کیا کیا سیکھا ہے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ نماز کے اتنے ارکان ہیں. یہ میں نے ایسے لوگوں کو کسی دور میں جیسے کہ وہ جبہ کبا اور بڑی بڑی باتیں کر رہا، وضو میں کتنے واجب ہیں. اب یہ بود میں بے دال کو یہی نہیں پتا کہ وضو میں کوئی واجب ہی نہیں ہے. نماز میں کتنے فرض ہیں، نماز کے ارکان کتنے ہیں. یہ جو بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں نا، سمجھو میں ان سے یہ سوال کر رہا ہوں، نماز جنازہ کے رکن کتنے ہیں، سنتیں کتنی نماز جنازہ میں، غسل کے کتنے فرض ہیں. یہ باتیں ہم کو نہیں آتی. اب یہ نہیں آتی تو پھر چپ رہو.
सारी बातें आती है, यही बातें नहीं आती जिनको ज़ाहिर है कि हर फर्द कहेगा कि यार ये तो अमली एतबार से बुनियादी बातें। तो सच्ची बात है कि हिस्सों को अगर ये खुद अपने आप को सवाल करें, इनको बेचारों को मालूमात नहीं होती, तो आप कैसे बताएंगे यार। अब फुला लफ्ज़ कहा, फुला जुमला कहा, ये आया कुफ्र तो नहीं है या कोई हराम की सूरत तो नहीं है, ये कैसे पता चलेगा। ग़ीबत किसको कहते हैं, बदगुमानी क्या होती है, तोहमत की डेफिनेशन क्या है। अच्छा भाई लफ्ज़ झूठ तो जब से आंख खोली है ना तब से सुना है कि झूठ। मैं आपसे हाथ नहीं उठवाऊंगा क्योंकि ये फ़र्ज़ उलूम की बात कर रहा हूँ कि गुनाह का इज़हार हो जाएगा। हर मुसलमान को ये पता होना चाहिए कि झूठ की डेफिनेशन क्या है। मैं हाथ नहीं उठाया, उठवा नहीं रहा, ये अक्सरियत नहीं उठाएगी हाथ, उठाएगी और मैं पूछूंगा तो पता नहीं कहाँ से कहाँ ये बैटिंग शुरू कर देंगे। नहीं मालूम लोगों को, मैं सही बोलता हूँ कि झूठ की डेफिनेशन क्या है, ग़ीबत की डेफिनेशन क्या है, तकब्बुर किसको बोलते हैं, ये सबकी तारीफ़ात हैं, सब चीज़ों की डेफिनेशन है। अब आपको यार एक चीज़ की भी, जो मैंने ये चंद सवालात किए, एक सवाल का जवाब भी आप तसल्ली बख्श दे नहीं पा रहे। ये अपने ज़मीर से लें, मुझे ना दें कि मुझे इन सवालात का जो ये बैठे बैठे ये सवाल कर रहा है क्या मुझे इन सवालात के जवाबात आ रहे हैं। तो मैं फिर भी कहता हूँ कि यार मौलानाओं ने मुश्किल बना दिया है। हम भी जानते हैं, हमने भी 2 किताबें पढ़ी हैं, हम भी तकरीरें सुनते हैं, तो ये नहीं ऐसी अपनी आखिरत को दाव पर ना लगाएं। मुफस्सिर कुरान करीम हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक हदीस पाक के तहत, हम हदीस पाक भी है कि अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सरापा इबरत है जिसने बगैर इल्म के फतवा दिया तो उसका गुनाह फतवा देने वाले पर है। हवाला सुनन अबी दाऊद जिल्द 3 सफ़ा 449 हदीस नंबर 3457। मुफस्सिर कुरान करीम हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस पाक के तहत फरमाते हैं, इसके 2 मतलब हो सकते हैं। एक ये कि जो शख्स उलमा को छोड़कर जाहिलों यानी बे इल्म लोगों से मसला पूछे और वो गलत मसला बताएं तो बताने वाला तो गुनाहगार है ही, पूछने वाला भी गुनाहगार होगा कि ये आलिम को छोड़कर इसके पास क्यों गया, ना ये पूछता ना वो गलत बताता। दूसरे ये कि जिस शख्स को गलत फतवा दिया गया तो इसका गुनाह फतवा देने वाले पर है। यानी अगर किसी ने वो बज़ाहिर आलिम है और आलिम को पूछा और उसने जानबूझकर गलत फतवा दिया, गलत मसला बताया, तो अब ये आलिम दीन भी, अब आलिम दीन गुनाहगार है क्योंकि ये तो उसने ज़न की वजह से कि आलिम से इसने रुजू किया था, लेकिन पता है कि अगला आलिम ही नहीं है। अब सोशल मीडिया पर पता ही नहीं चलता कि ये कौन से हजरत है, ये क्या है, तो इनसे ये लोग पूछते हैं। या प्रोफेसर या वो शुटेड बुटेड भी आजकल मुकर्रिर आते हैं, दाढ़ी इतनी बड़ी लहरा रही है, शुटेड बुटेड होते हैं। ये क्या है समझ में नहीं आती। अच्छा आप बोलोगे यार ये मौलाना मुश्किल बनाते हैं, मैं आपको बताऊं अपने कलमा जिसका पढ़ा है माज़अल्लाह, क्या गले में टाई आपके तस्वुर में आ रही है, जिनका आपने कलमा पढ़ा है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क्या नऊज़ु बिल्लाह आपका तस्वुर है कि उनका सर, समझ गया हूं, लिबास क्या ये मतलब शुटेड बुटेड, नऊज़ु बिल्लाह। एक है ना, हम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं, तस्वुर की बात करते हैं, तो दुनिया का हसीन तरीन फर्द और बेहतरीन लिबास ऐन शरीयत के मुताबिक वो हमारे तस्वुर में आएगा, जिसमें मेल का धब्बा दाग दूर की बात तस्वुर भी नहीं है, यानी कोई खराबी नहीं है, ना वजूद मसऊद में, वजूद शरीफ में, बॉडी में कोई खराबी, ना लिबास में माज़अल्लाह कोई खराबी, ना नाले पाक जिसको हम जूती या चप्पल कहें तो नाले पाक में माज़अल्लाह कोई खराबी, ना उठने में, बैठने में, ना बोलने में,
कोई तरह की खराबी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खराबी का तस्वुर ही नहीं है। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्आ है कि धुआं नहीं। मेरे आका इतने कामिल, इतना कमाल, कंप्लीट शख्सियत के मालिक हैं कि इनमें कोई खराबी ही नहीं है। इसी तरह आप सहाबा किराम का तस्वर बांधे, क्या वो शूटेड बुटेड थे? नऊज़ु बिल्लाह, नंगे सर होते थे क्या? जिस तरह आजकल रहा जा रहा है, उनका लिबास कैसा होता था? तो ये गौर करने की बात है। औलिया किराम का तस्वर करें तो क्या ये बड़ी बड़ी बातें करते थे खाली? समझे? तो ऐसा नहीं है। इसी तरह उलमा रब्बानीयीन से दुनिया खाली नहीं है, उलमा किराम से दुनिया खाली नहीं है। दुनिया घूम ले आप, उलमा हैं। तो इनके लिबास में इनके जो मतलब है, मतलब खदो खाल या जो भी हुलिया शरीफ, जो बॉडी का अंदाज वो, और जो अब वो तस्वुर है कि दिया जा रहा है, तो वो फर्क है, वो फर्क है। आप कहाँ चले हो यार? अपने घर में आ जाओ, घर में आ जाओ। और जो उलमा दीन है उनका दामन मत छोड़ो, खुदा की कसम गुमराह हो जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। कानो कान मर के पछताएंगे कि होए होए ये मैंने क्या कर दिया, मैं किसके पीछे चल पड़ा कि वो मुझसे आगे आगे और मैं पीछे पीछे, और हम जा कहाँ रहे हैं? जन्नत की सूरत नजर नहीं आ रही। अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक हम सबका ईमान सलामत रखा। जो इस तरह के लोग जो इस्लाम का नक्शा बदलने पर तुले हुए हैं, मैं उनका रद्द कर रहा हूँ। अगर कोई माज़अल्लाह नंगा सर है या मतलब ये सुन्नत का भरा लिबास नहीं पहनता, वो इस्लाम से खारिज नहीं हो जाएगा। वे उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो दीन के नाम पर अपने मखसूस हुलिये में लोगों को गुमराह करते हैं, बोलते हैं कोई मसला ही नहीं है इस्लाम में। ये खामा का मोराना लोग बोलते हैं कि ये लिबास होना चाहिए और इमामा होना चाहिए और दाढ़ी और फुटा। इस तरह के लोग बैठे हुए मतलब सोशल मीडिया, यूट्यूब या चैनल्स। मैं चैनल्स को तो गुनाह भरे चैनल कह ही रहा हूँ ना, जो चैनल गुनाह भरे हैं। और मैं किसी नेकियों भरे चैनल को मदनी चैनल के अलावा जानता नहीं। हो तो मुझे पता दे दीजिएगा, मैं नहीं जानता कि कोई नेकियों भरा चैनल भी है मौजूद। अल्लाह बेहतर जाने। ख्वाब में कोई चलता हो तो हो सकता है चलता हो, बेदारी में मैंने सुना नहीं अब तक अपने यहाँ कोई 100% शरीयत के मुताबिक वो चैनल कोई चला रहा हो। सबको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। औरत नहीं दिखाओगे पैसा देगा कौन आपको? म्यूजिक नहीं सुनाओगे पैसे देगा कौन आपको? डांस नहीं दिखाओगे पैसे देगा कौन? सारा आवेगा आवा बिगड़ा हुआ है। दावत इस्लामी आपके जेबों में हाथ डालकर पैसे निकाल रही है। आप मिल गए हमको, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, उसके हबीब से प्यार करने वाला, पैसे देते हैं। मदनी चैनल चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और नेकी की दावत की धूमें मचा रहा है और मचाता रहेगा इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्म हदीस और फ़िक़्ह के बहुत बड़े इमाम हैं हाफिज़ इब्न सलाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह, और इनके अलावा दीगर आइम्मा जैसे इमाम नववी वग़ैरह ने एक ये कौल बुज़ुर्गों का उन किताबों में नकल किया है कि जो इल्म के आदाब पर, इल्म हासिल करने के तरीके और इल्म आगे पहुँचाने के तरीक़ों पर मुश्तमिल किताबें हैं, फ़तवा देने के आदाब पर किताबें हैं। उनमें असलाफ़ के अक़वाल नकल किए हैं कि जो शख्स किसी को मसला बता रहा होता है तो वो ये तसव्वुर कर रहा है कि इस मनसब की नाजुकी को बयान करते हैं कि कितना नाजुक मनसब है कि जो किसी को मसला बयान कर रहा है तो गोया कि वो शख्स वो है कि जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म जो है, शरीयत मुताहरा का हुक्म दूसरे तक पहुंचा रहा है। यानी वो अल्लाह की तरफ से उस बंदे के लिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उस बंदे के लिए ये कासिद बन रहा है उनके पैगाम को पहुंचाने के लिए। यानी सामने वाला जब आता है तो वो जिससे मसला पूछ रहा है वो उसकी शख्सियत की वजह से मसला नहीं पूछता कि ये जो मसला बयान करेगा अपनी जानिब से बयान करेगा, बल्कि इससे मसला यूँ पूछ रहा है कि इसने जो बात बतानी है वो बात होगी जो अल्लाह और उसके रसूल की बात है। तो अब जो बंदा बयान कर रहा है वो सोच ले, समझ ले कि ये कितनी नाजुक बात है
کہ سامنے والے کو جب وہ کوئی بات بتائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ سامنے والا تصور کرے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام مجھ تک پہنچا رہا ہے. تو اب کیا یہ حلال و حرام کی ووٹنگ کرنے والے اور اس طرح جواب دینے والے اس بات کا تصور کر سکتے ہیں کہ اس طرح لکھ کر اور جواب دے کر اور بول کر وہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام صحیح طریقے سے سامنے والے تک پہنچا رہے ہیں؟ اسی وجہ سے ہمارے اسلاف جو ہیں وہ حتی الامکان کوشش کرتے تھے کہ ان سے مسئلہ پوچھا ہی نہ جائے. صحابہ اکرام علیہم رضوان یہ ایک دوسرے کی طرف بھیجا کرتے تھے، اور بعض اوقات جب سوال کیا جاتا تھا اسلاف سے تو وہ روتے تھے کہ یہ دور آ گیا کہ ہم جیسوں سے سوال کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ علم کے سمندر ہوا کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ جو موضوع چلا تو جو بھی دیکھنے سننے والے ہیں ہمارے اسلامی بھائی پلیز اس کو کافی سمجھیں، بلکہ کافی سے مراد اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہاں وہاں دائیں بائیں ہونے کے بجائے یہ سیدھا راستہ الحمدللہ ہمیں دکھایا جا رہا ہے. مختلف میڈیا گروپس کو بھی دیکھ لیں، مختلف سوشل میڈیا گروپس کو بھی دیکھ لیں. انہوں نے قانون کو سمجھنے کے لیے کہ ہم سے کوئی غیر قانونی بات نہ ہو جائے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا چینل بند ہو جائے، ہمارا پروگرام بند ہو جائے، یا ہمارا مطلب کہ وہ جو دیگر جو ہمارے میڈیا گروپس ہیں وہ بند ہو جائیں. انہوں نے اپنے مطلب ایڈوائزری بورڈ بنائے ہوئے ہیں، لیگل ایڈوائزری بورڈ بنائے ہوئے ہیں، تاکہ یار کوئی غیر قانونی بات نہ ہو جائے. غیر قانونی بات ہونے کا ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہمیں کوئی بند نہ کر دے. غیر شرعی بات ہو جانے کا ہمیں ڈر نہیں لگتا کہ یار کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا کا قانون تو مجھے پکڑے، اس کا ڈر لگتا ہے، لیکن اللہ پاک نے جو قانون ہمیں عطا کیا ہے اس کی پکڑ کا ڈر نہ لگے گا. تو جیسے آپ نے لیگل ایڈ بنائے ہیں، وکلا رکھے ہوئے ہیں، اس طرح کے ایڈوائزری بورڈ بنائے ہوئے ہیں، تو یہی وہ اس کے ماہر ہیں. یہاں شریعت کے احکام کو عمل کرنے کی کوشش کرو. دیکھیں کہ جو بات کر رہا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. یہاں تو بیک گراؤنڈ ہی کسی کا نہیں ہوتا، نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے. اللہ پاک ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. آمین. حضرت امام قاسم بن محمد بن ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 106 ہجری میں ہوئی ہے، 1300 سال پرانے بزرگ، اس سے بھی زائد، تو فرماتے ہیں اللہ کی قسم میری زبان کاٹ دی جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ میں کسی ایسے مسئلے میں کلام کروں جس کا مجھے علم نہ ہو. اب علماء تو اتنے محتاط تھے، بزرگ ہمارے بزرگان دین اتنے محتاط تھے. حوالہ ادب المفتی والمستفتی، جلد اول، پیج نمبر 78، ابن الصلاح. اور بھی کتاب کا حوالہ ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ بزرگوں کا تو جیسے ابھی مفتی صاحب نے بتایا، تو واقعی امام غزالی نے بھی لکھا ہے کہ بعض علماء ایسے ہوتے تھے کہ ان کو کوئی مسئلہ پوچھنا تھا تو رو پڑتے تھے کہ کوئی نہیں ملا، میں جواب دوں گا اس کا، حالانکہ وہی کہ علم کے سمندر، ڈرتے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مجتہد مطلق امیر المومنین، اتنے بڑے عالم و مفتی، اور بارگاہ رسالت سے ڈائریکٹ علم حاصل کیا تھا. جب کوئی سا مسئلہ درپیش ہوتا تو بدری صحابہ کا ایک مقام ہے جو جنگ بدر میں جنہوں نے حصہ لیا تھا، تو بدری صحابہ کو جمع کرتے اور مسئلہ رکھتے کہ یہ مسئلہ آیا ہے، کیا جواب ہونا چاہیے، ان سے مشاورت کرتے. ہمارے ہاں تو ٹھا کر کے جدید مسائل حل کرنے کا تو ہم نے ٹھیکہ ہی لیا ہے، وہی نئے نئے مسئلے نکل رہے ہیں، ہم ٹھا کر کے اس کو حل کر دیتے ہیں. اسلام میں کوئی مشکل نہیں ہے. وہ مشکل اس کے لیے نہیں ہے جو اس کی باریکیاں جانتا ہے، جس کو آتا ہی کچھ نہیں اس کے لیے مشکل ہے. بھائی درد کی گولی مریض کو کھلانا کوئی مشکل نہیں ہے، یہ پان کی دکان پہ مل جاتی ہے ہمارے یہاں، یہ ہمارے یہاں ملتی ہے. باہر ملکوں میں جاؤ تو پتہ چلے گا درد کی گولی دکان پہ کیسے لی جاتی ہے. ہمارے یہاں بہت کچھ چل رہا ہے. ایک درد کی گولی جو ہے نا بے دردی کے ساتھ کو پچھاڑ سکتی ہے آپ کو، اس کو کھلا دی. بعض لوگ تو یعنی کہ ان کو شوق ہوتا ہے، ہاں کیا تکلیف ہے یہ لے لو، اچھا آپ کو ہاں یہ ٹیبلٹ، کتنوں کے کنڈے ہو جاتے ہوں گے. حالانکہ صاحب مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ غیر طبیب کو، یعنی جو خود ڈاکٹر نہیں ہے، اس کو مریض کے، جو ڈاکٹر نہیں ہے، آسان الفاظ میں جو ڈاکٹر نہیں ہے اس کو مریض کے علاج میں ہاتھ ڈالنا یہ حرام ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. تو اسی طرح وہی کہ جو عالم نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، اور وہ اپنے طور پہ مسئلے بتاتا، ہاں کسی عالم سے سنا ہے، عالم دین سے، اور اس کو 100% مسئلہ یاد ہے، یا مثلا بہار شریعت میں پڑھا ہے،
100% उसको याद है, उसको उसने हिकायत कर दिया, यानी उसको दोहरा दिया, आगे बढ़ा दिया, ये तो जायज़ सूरत मौजूद है, जबकि ये इतना समझदार है कि ये ऐसा कर सकता है, उसने किया। उस पर तो हम नहीं कहेंगे कि ये मतलब कोई गुनाहगार हो गया, हराम का मुर्तकिब हो गया, लेकिन ये कि बाकी जो जिस तरह अपने तौर पर या अपनी याददाश्त पर और अपनी अटकल से और अपनी अक्ल होशियारी से जो मसले हल करने, जिधर देखो चैनल्स पर, यूट्यूब पर, तो अपने अपने पेज खोल के, हम तो अपने मदनियों को भी, मैं तो मना ही करता हूँ, जो मदनी हमारे जो होते हैं ना, जो दरस यार ये हर एक का काम नहीं है, आप यार नहीं दिया करें जवाब। दारुल इफ्ता सुन्नत जिंदाबाद, हमारे रहनुमा मौजूद है यार, हम यतीम थोड़ी, अब उधर रेफर कर दिया करें मसले आए तो। आप क्यों यार इतना बड़ा रिस्क लेते हैं जवाब देने का? फिर जो जवाब देने पर आता है उसको भी ना बोलने में शर्म आती है कि ना बोलूंगा तो यार लोग बोलेंगे आता नहीं इसको, इतना सा जवाब नहीं आता, तो ये भी खतरनाक है कि मुरुव्वत में फिर उल्टा सीधा जवाब बंदा दाग देता है। फरमाइए। ना बोलने पे इमाम शाबी रहमतुल्लाह ताला अलैह का बहुत प्यारा वाक़या है। तो इमाम शाबी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक बदवी देहाती जो था अरब का, वो आया मसला पूछने के लिए, तो आपने फरमाया कि मुझे इसका जवाब नहीं आता। तो बदवी गुस्से में आ गया, देहाती था, गुस्से में आके कहने लगा कि आप इतने बड़े इमाम हैं, आपको शर्म नहीं आती कि आप कहते हैं कि मुझे पता नहीं है? तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि मैं वो बात कहते हुए क्यों शर्माऊँ जो फरिश्ते कहते हुए नहीं शर्माए। सुभान अल्लाह। तो बदवी कहने लगा कि फरिश्तों ने क्या कहा था? तो आपने फरमाया कि फरिश्तों ने कहा था ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, कि ए हमारे रब, हमारे पास कोई इल्म नहीं है सिवा इसके कि जो तूने हमें सिखा दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इमाम शाबी ये ताबई बुजुर्ग थे ना, सहाबा किराम, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे और ताबई बुजुर्ग थे, सहाबा किराम की सोबत पाने वाले बुजुर्ग थे। नहीं आता। खुद मौला अली जो इल्म के शहर के दरवाजे, ये फरमाते हैं कि जब कोई सवाल और कोई कहते लादरी मुझे नहीं मालूम, तो ये आधा इल्म है, तो नहीं आता शर्माना नहीं है। आपने माशाल्लाह बड़ी प्यारी रहनुमाई फरमाई हुजूर। अल्लाह करे कि हमारे देखने सुनने वालों में ये बात आम हो और इस तरह की जो वीडियोस हम भी वायरल करते हैं जो इस ख़ास तौर पर इस तरह के मौजू की होती हैं, तो इन्हें भी लें, सुने और इसको भी आगे बढ़ाएं। और इस तरह के जो सो कॉल्ड इस्लामिक स्कॉलर्स टाइप के जो लोग होते हैं जिनके बारे में अभी अमीर सुन्नत ने भी फरमाया, बहुत अभी मैं सुन रहा था कि मसाइल के ताल्लुक से कि जैसे झूठ की तारीफ आपने हुई, अभी ऐसा से अगर कोई पूछ लेना कि यार वो ज़रा बताइएगा नमाज की शराइत कितनी है या नमाज के फ़राइज़ की, अगर कोई पूछ लेना इन लोगों से तो ये भी थोड़ा होता था ये नहीं। अच्छा फिर ये आप वाला भी जवाब देंगे मुझे नहीं आता, वो आपने ये नहीं सुना था कि नहीं आता भी आधा इल्म है, तो मैंने ये बोल दिया। तो इनका भाव पता चल जावे कि जिनसे अगर इस तरह गिबत की तारीफ़, तो झूठ की तारीफ़ या नमाज़ों के आकाम में से कोई वज़ू और गुस्ल का कोई मसला पूछ ले तो पता चल जाए। तो दो चार इधर उधर की किताबें पढ़कर ये इस्लामिक तौर पर लोगों को दीन सिखाने के लिए जो आगे बढ़ जाते हैं, जिनके बारे में कहा गया, मैं उन्हीं के बारे में कह रहा हूँ। तो मेहरबानी करके उन्हें भी चाहिए कि वो अपनी भी कब्र आखरत को दाव पे ना लगाएं और अपने उसमें किसी औरों की भी कब्र आखरत को दाव पे ना लगाएं। दीन जिसे सीखना है उसकी तरफ ही बढ़ाना चाहिए। चंद सिक्कों के लिए या तो बोल रहे होते हैं या फिर इमेज बनाने के लिए बोल रहे होते हैं, और दोनों चीज़ें काम नहीं आएंगी। मौत अल मौत सब मतलब मलिया मेट हो जाएगा, बड़े बड़े गुजर गए, आज कौन नाम लेने वाला है। बादशाहों की कब्रों पर जाएं तो कुत्ते लौट रहे, वाकई में बोलता हूँ। बादशाहों को कौन, आप बताइए, बड़े बड़े बादशाह गुजरे, इनका कौन उर्स करता है, कौन इनके लिए इसाले सवाब करता है, कौन इनकी सीरत के बयानात करता है। और अल्लाह के नेक बंदे, सदियाँ गुजर गई, इनके आज भी उर्स हो रहे हैं, आज भी इनके वाक़यात बयान करके लोग नसीहतें हासिल कर रहे हैं, है ना। और उनका एहतराम इनके हम लोगों के दिलों में मौजूद है। देखिए बड़े बड़े बादशाह हैं, तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं है, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में। माशाअल्लाह बड़ी प्यारे पर इज्तिमात का इस वक्त मंज़र देखने को मिल रहा है। अभी एक एक करके ये देखिए माशाअल्लाह इस्लाम घर कश्मीर
बहुत अल्लाह पाक सलामत रखे। माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह। कश्मीर में इतने सारे जमा हो गए जी, इस्लामगढ़ में माशाअल्लाह। और भी जगहें आपको दिखाई जाएंगी। तो ये माशाअल्लाह देखिए, ये भी एक दावत इस्लाम। ये नेपाल, ये तो सदाबहार है। नेपाल ये हफ्तावार मदनी मुज़ाकरों में इनको देखा है कि ये इसी तैयारी के साथ बैठते हैं। तो पंजाब के कौन से गांव का नाम है नेपाल, को बताएगा? ये दूसरा मुल्क है। ये नहीं सोचे पाकिस्तान का हिस्सा है। दावत ऐसा भी कहा नहीं। नेपाल में कितना बड़ा इज्तिमा बैठा हुआ है मदनी मुज़ाकरा, जामियतुल मदीना मदनी चैनल के जरिए सुनने के लिए ये लोग जमा हुए हैं। ये एक और जगह आ गई है, मापुतो मोज़म्बिक। ये साउथ अफ्रीका में ना, अफ्रीका मुल्क है, साउथ अफ्रीका से करीब है लेकिन है। तो ये मोज़म्बिक के आशिकान रसूल हमारे सामने हैं माशाअल्लाह। और भी आपको दिखाएंगे। अफ्रीका इतनी दूर है कि हमारे यहाँ गर्मी होती है ना, वहाँ बर्फबारियाँ हो रही होती है। साउथ अफ्रीका में इस वक्त सर्दी है। हाँ, साउथ अफ्रीका में माइनस, हम लोग गए थे ना, माइनस से नीचे चला जाता था गाड़ी में, कहीं माइनस हो जाता था, कहीं कुछ उभर जाता था, कहीं जीरो से नीचे चला जाता था। इतनी सर्दी के वो कांपते रहो, और यहाँ गर्मी से पसीने पूंछते रहो। तो ये मतलब दाऊद इस्लामी ने हमको कहाँ का मतलब यानी कि बहारें दिखा दी, कहाँ का के मनाजिर दिखा दिए। हर जगह सुन्नतों की बहार है, नेकी की दावत की दुमें और मदनी काफिलों की रेल पहल और नेक आमाल की माशाअल्लाह। बांग्लादेश, ये बांग्लादेश जामिदुल मदीना बांग्लादेश। अल्लाह अल्लाह, हाथ हजारी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाजी याफुर भी पहुंचे हुए हैं माशाअल्लाह, पेशावर पहुंचे हुए हैं हाजी याफुर। वाह, वहाँ के भी मनाजिर देखे थे। ये कोई और मकाम है, ये लिखा हुआ नहीं है। नहीं, ये मुगलपुर लग रहा है। मुगलपुरा लाहौर पंजाब। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, ये अजहर भाई भी कहीं पहुँचे हुए हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इनकी जगह का नाम चलो कभी ना कभी आ ही जाएगा। आएगा, क्यों नहीं आएगा। मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। गुजरांवाला है, हटते हटते नाम हो ही जाएगा। गुजरांवाला माशाअल्लाह। ये फैसलाबाद माशाअल्लाह। अल्लाह पाक सबका आना कबूल फरमाए। प्यारे इस्लाम भाइयों, पाबंदी के साथ मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करें माशाअल्लाह। सैदपुर बांग्लादेश। सुभान अल्लाह। दुनिया भर में मदनी मुज़ाकरे की मदनी बहारें हैं। जहाँ जहाँ आप हैं वहाँ भी नियत रखें कि हर हफ्ते, बल्कि इस वक्त तो रोज़ाना हो रहा है ना, इंशाअल्लाह ईद की रात तक रोज़ाना मदनी मुज़ाकरे जारी रहेंगे और हफ्तावार मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला भी रहता है। तो ज़रूर शिरकत कीजिए। जौहर टाउन लाहौर में माशाअल्लाह 6 इस्लामी भाई जमा हैं। अल्लाह पाक सब का आना कबूल फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आ गया है ईद कुर्बान का महीना मोमिनो, लूट लो तुम रहमते रब का खजीना मोमिनो। ईद कुर्बानी है, ईद कुर्बानी है। पहला कलमा तैयब तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज के 6 शराइत है: तहारत, सित्रे औरत, इस्तकबाले किबला, वक्त, नियत, तकबीर तहरीमा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। मीठा मदीना दूर है, जाना भी जरूर है। अज्जिल अज्जिल आ रमज़ान, जल्दी जल्दी आ रमज़ान। अज्जिल अज्जिल या रमज़ान, जल्दी जल्दी आ रमज़ान। अस्सहाब या नबी जन्नती जन्नती, हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती। अमीर अहले सुन्नत आई से ही पूछना है, अगर कोई ज़िलहज महीने से पहले वार या नुक
कपने भूली हुई हुआ है ताऊ हाले करो करे अफसोस आणि अफसोस करे त्यात काय इस सवाब जो कमिंजत से निकली है। मेरे पोते ने देखो मेमनी जबान में के साथ सवाल किया है, चांद हो गया, वो नाखून काटना और होता ना चांद, जिनको कुर्बानी करनी है उनके लिए मुस्तहब है कि चांद जुल्हिज्जा का चांद आने से पहले नाखून, बाल, मुछें, अगल बगल जो भी जहाँ से बाल खाल जो भी निकाल लिए, खाल भी निकालते हैं लेकिन बगैर खाल अलग मसला है, तो ये मतलब कर ले। चांद के बाद अपनी कुर्बानी होने तक फिर ये बाल वगैरह ना काटे, तो ये सवाब है, मुस्तहब है। अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो गुनाहगार भी नहीं है इन दिनों में, जैसे बाल काट लिए। बल्कि अगर किसी के नाखून नहीं काटे थे और चांद नज़र आ गया और अब ये बोले यार 10 दिन तो मैं नहीं काटूंगा, मुझे कुर्बानी करनी है, और 40 दिन इसके इन दिनों पूरे हो जाते हैं, तो 40 दिन से ज़्यादा गुजार देना नाखून, बगलें और जो जायद बाल हैं जिनको उतारना होता है, समझते हैं जो समझते हैं, तो ये सब 40 दिन के अंदर अंदर उतारने होते हैं। 40 दिन से ज़्यादा गुजार देना तो गुनाह है, तो कोई मुस्तहब ऐसा होता नहीं है जो गुनाह में मुब्तला करे। तो अब ये कि अब मुस्तहब रहा भी नहीं उसके लिए, बल्कि लाजिम है कि वो अगर 40 दिन हो गए तो अब ये नाखून काट दे। वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं मेमनी में जवाब थोड़ा दे देता हूँ कि जो चांद यानी जिनके कुर्बानी करनी है ना, तो उनला करने मुस्तहब है, इधर सवाब जो कम है कि जुल्हज शरीफ जे चांद से गिनी ने कुर्बानी पोते जेड़ा जानवर थे पोते कुर्बानी जिनके करनी है उनला मुस्तहब है। तो ये जानवर तो छुरी फिरे इनके बाद मतलब ही नाखून नहीं कटे 2 डी सुधी या 11 डी सुधी जैसे कुर्बानी ने तो करी रहे, ये बाल नाखून वगैरह पोते जा किती से भी बदन जा ना कपे, ये सवाब जो कम है। हवे मतलब ये कि इनमें एड़ो थी वियो कि नाखून इनके इन 2 डी दरमियान 40 डी पूरा थी उन्हनि जा त नाखून और बकरीद के ना बहुत रेडी बाकी, तो ही मत हाणे इंतजार नहीं करे बकरीद जो न कुर्बानी जो, बल्कि इन ला लाजिम है, जरूरी है कि नाखून कपी ने न का गुनाहगार थी कि 40 डी से वधारे नाखून ने पंहिंजे बगल या वार ने ॿिया बि जो मना वार हूंदा था वो ना कपे तो गुनहगार थिए थो। 40 डी अंदर अंदर ये बदे कपना हूंदा, ये बदे के मसलो याद रखो है, ये बकरीद लेने ये फॉर एवर है, ये मसलो बालिगान लाए जो बालिग हूंदा जिन बदे शरीयत जा अहकाम लागू पवंदा। असल मेमन भी दुनिया में लखों आहिनि, लखों वसन था, लाखों मेमन बसते हैं, और ऐसे से मेमन मिलेंगे जो उर्दू इतनी नहीं समझते। अफ्रीका में बहुत सारे मेमन मिलेंगे आपको, अमेरिका में मिलेंगे, बाज़ जगह अला के इन लोगों के, हिंद में ये आए, हिंद से हम लोग, हमारे मदर टंग है मेमनी, तो हम लोग यानी हिंद से हिजरत करके हमारे वालिदैन वगैरह आए थे। मैं तो कराची में पैदा हुआ हूँ, मेरा मौलिद कराची, मैं असलन नस्लन पाकिस्तानी हूँ मानोकर अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे फ़ख्र है मेरा वतन अजीज़, अल्लाह इसको नज़र बद से बचाए और सलामत रखे, आमीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का कलआ और मजबूत हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल ये कि ये मेमन कौम बहुत बसती है, लाखों लाख। ये मैंने शुरू में कहा कि अफसोस करे, इधर वक्त गुजर गया नहीं किया, अफसोस करेंगे, अफसोस करना भी बात का सवाब ऐसा दिलाता है कि अमल करना भी इतना सवाब नहीं दिलाता, नदामत, शर्मिंदगी। हुजूर ये चांद नज़र आने से एक दिन पहले नाई की दुकान पर जो बाल वगैरह काटने वाले होते हैं बहुत ज़बरदस्त रश होता है, तो मेरा भी जाना हुआ, तो मैं समझा कि माशाल्लाह मुस्तहब पर अमल करने के लिए लोग इतना पहले कर रहे हैं, मगर इस मुस्तहब पर अमल करने के लिए अक्सरियत तो दाढ़ी कटवा रही थी। तो अब ये भी इरशाद फरमाए कि बाल कटवाना है तो क्या ये दाढ़ी को तराशना है, दाढ़ी छोटी करवानी है कि 10 दिन नहीं कर सकेंगे, जल्दी जल्दी करवा लो, तो ये इतने मुबारक रातों और इन मुबारक दिनों में क्या करना चाहिए? अल्लाह अकबर, चांद आने से पहले और फौरन तौबा कर लेनी चाहिए कि अब तो बस दाढ़ी कभी न काटनी है, न कटानी है, न घटानी है, एक मुट्ठी से
न शेव बनाना न एक मुट्ठी से कटाना है, क्योंकि दाढ़ी मुंडाना और एक मुट्ठी से काट कर छोटी करना ये दोनों हराम और जहन्नम में ले जाने वाले काम है। इनसे तो हर वक्त बचना है। तो ये बकरी तो वाकई करते हैं, थोड़ा शेव बढ़ा लेते हैं इन दिनों नहीं। अब तो शेव कम हो गया, पहले शेव लोग बनाते थे ज्यादातर, अब तो इक्का दुक्का ही कोई शेव वाला नजर आता है, बाकी सब छोटी दाढ़ी वाले अब, और तरह तरह की वो डिजाइनिंग करते हैं इसमें, जो तराश खराश। तो ये बस पता नहीं किसी फिल्म एक्टर ने किया होगा ऐसा, ये डिजाइनिंग। लगता है ऐसा है कि फिल्म एक्टरों के पीछे या खिलाड़ियों के पीछे प्लेयर्स जो होते हैं ना, ऐसे मशहूर तरह के लोग कि इनके मलबूसात, इनके लिबास या इनकी जो दाढ़ी के अंदाज, इनके बालों के अंदाज लोग अपना रहे होते हैं। अच्छा, फिर सबको नहीं पता होता कि ये किसकी, ये एक दूसरे को देख कर भी करवा रहे होते हैं। अरे वाकई जैसे कि आप तो दुनिया के बाहर निकले तो आपको पता चले, वो पता नहीं क्या क्या स्टाइल होते हैं, इनके कपड़े भी ऐसे होते हैं कि बंदा सोच में पड़ जाएगा, यार आप दुनिया में निकले तो यार मैंने गाँव की हिफाजत कर रहा हूँ, औरतें भी इसी तरह होती हैं। तो अस्तगफिरुल्लाह, इतनी बेहयाई बेपर्दगी दुनिया के एयरपोर्टों पर, हमारे एयरपोर्ट पर भी इस तरह के आ जाते हैं, मतलब तो यूं है, मतलब अजीब और गरीब अंदाज। ये सब मुसलमान ही नहीं होते, समझे। एयरपोर्ट पे पता ही नहीं चलता कि कौन किस मजहब का है। रंग रंग के नस्ल के लोग, अलग अलग स्टाइल से, इनके अपने अपने मुल्कों के मतलब डिजाइनिंग होती है इनके जिस्मों पर, बदन पर इतनी मतलब और तरह तरह के टैटू बनाते होते हैं, कोई शेर, कोई कोबरा, कोई कुछ उन्हें मतलब या ये सब पागल है या हम पागल है, ये क्या नहीं। जो मुसलमान है और इस्लाम के मुताबिक अमल करता है वो कभी पागल नहीं हो सकता। हाँ, ये अलबत्ता लोग उसके पागल हो जाते हैं, उसके दीवाने हो जाते हैं, ये अलग बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथ में इस्लाम का दामन है, तो हम वो लिबास, वो चेहरा, वो सर के बाल अपने अपनाए कि जो जिनका कलमा पड़ा है उनको पसंद आए। बाकी अब दुनिया तो यार तो बात हुआ, लेकिन ऐसों को पकड़ के झंझोड़ना नहीं है, बुरा भला बोलना नहीं है। मैंने न किसी का नाम लिया है न कुछ, मतलब यानी कि बाकायदा इशारा नहीं है, जनरल बात की है, क्योंकि इस तरह के भी लोग आने चाहिए। आएंगे तो ही मतलब सुन्नत के पाबंद बनेंगे ना। तो वो जैसे कि पीछे वो रखते हैं, मेरे को एक हादसा हुआ था, हादसा नहीं इत्तेफाक पीछे, तो एयरपोर्ट पे मुझे इत्तेफाक हुआ कि एक इसी तरह का मॉडर्न नौजवान, पोनी उसकी यूं उभरी हुई, वही मतलब जो पोनी बनाते हैं आजकल, बड़ी अकीदत से मोहब्बत से मिला, मैं चौंक आ गया। मैंने अब इन लोगों के खिलाफ नहीं बोलना है, इसने सुना नहीं होगा मुझे, वरना ये गली बदल देंगे और अपने करीब नहीं आएंगे तो और बहुत सारी इस्लाह की ज़रूरत है। तो फिर मैंने एहतियात शुरू की, इनको भी नमाजी तो बनाना है ना, इस्लाम से तो नहीं खारिज हो जाते इस तरह का। अब जो आधे सर के बाल रखते हैं यहाँ भी पाए जाते हैं, अब तो आम ही है, मतलब करते हैं, हम क्या करें। मतलब अब इनको हम बोलेंगे या घूरेंगे तो ये फिर नमाज से भी कहीं ऐसा ना हो कि चले जाए। आने तो मस्जिद भरो तहरीक हमारी जारी रहेगी, तो इंशाल्लाह आते रहेंगे। तो और बहुत सारी खराबियाँ, खाली एक थोड़ी बात है, तो इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। तो आप ना कोई दाढ़ी नहीं रखता तो उसके गले भी नहीं पड़ा करें, छोटी रखता है उसके गले भी नहीं पड़ा करें, सबको समझाना भी नहीं आता, सही बोलता आपको। आप नमाज की बात करें तो नमाज के लिए आएंगे तो नमाज इंशाल्लाह बहुत कुछ बेड़ा पार कर देगी, ठीक है ना। तो हम लोग जो बोलते हैं दाढ़ी के बारे में तो बरसों से बोल रहे हैं, हमें इसी को काफ़ी समझे। ये हमारा क्लिप हो कोई दाढ़ी का, वो सुना दिया करें, तोहफे में दे दिया करें, भेज दिया करेंगे, ज़रा सुन लेना, वो अच्छा क्लिप है। तो इस तरह मतलब, क्योंकि आप समझाने जाएंगे, कोई मुंह से आगे पीछे कोई बात निकल गई, उसको गुस्सा आ गया, वो झगड़ा हो गया, या वो बदजन हो गया, गली बदल दिया उसने, क्योंकि वो ये सबको अच्छा लगता है, ये किसी को अच्छा नहीं लगता। तो ये करके जायज़ तरीके पर, गुनाह की तारीफ नहीं करनी है, जायज़ तरीके पर जो अगर सूरत बनती है तो फजर के लिए जल्दी उठता है और मस्जिद में आके बैठ जाता है शेव्ड, समझे। इसको यूं करने में कि फजर की नमाज की माशाअल्लाह आपकी पाबंदी जिंदाबाद, तो खुश होगा। फिर आप इसको बेशक अपने दीगर जो नेकी की दावतें हैं वो लेते हैं, ठीक है ना। तो अल हिकमत व दालतुल मोमिन, हिकमत मोमिन का गुमशुदा खजाना है। हिकमत से ही नेकी की दावत फैलेगी, अड़ी से या रफनेस से या तंज करने से अगला नेक कभी भी नहीं बनेगा।
بہت مشکل ہے. وہ ضد پیدا کر دے گا شیطان. اور شیطان چاہتا ہی یہی ہے کہ ہم مطلب ہے کہ صحیح طریقے پر نیکی کی دعوت نہ دیں, الٹ پلٹ کر دیں انداز, تو اگلا قریب ہی نہ ہے مسجد کے. مسجد میں آ جائے گا انشاءاللہ, امن کے قلعے میں آ جائے گا, اور اس میں مسجد میں انشاءاللہ امن ملے گا اس کو. نمازیں پڑھے گا, نماز اس کو بدل دے گی. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے, منع کرتی ہے. یہ آیت مبارکہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. کیا قربانی کا جانور تول کر یعنی کلو کے حساب سے خرید سکتے ہیں؟ کوئی رج نہیں ہے. آج کل تو ویسے فارمی جانور بکتے ہی وزن سے, لیکن اس میں دھوکے کی صورت ہے. دھوکے کی صورت یوں دیتے ہیں کہ اس کو بیسن کھلا کر پھر اوپر پانی پلا کر اس کو پھلا دیتے ہیں, اور یوں پانی پیٹ میں آ گیا تو وزن بڑھ جاتا ہے. یہ دھوکہ ہے. ایسا جو کرتا ہے بیچنے کے لیے وہ گناہ گار ہے. قربانی خریدنے والوں کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. قربانی کا جانور قسطوں پر خریدنا کیسا؟ کوئی حرج نہیں ہے جبکہ کوئی ناجائز صورت اس میں نہ پائی جاتی ہو. ادھار خرید کر جانور لا سکتے ہیں؟ بالکل لا سکتا ہے. آن لائن قربانی کا جانور خرید سکتے ہیں؟ آن لائن جانور خریدنا جائز ہے, لیکن چونکہ اس کو دیکھا نہیں تھا تو اگر یہ جب ڈیلیوری آ بھی گئی تو یہ اس کو سودے کو کینسل کر سکتا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے. گناہ گار نہیں ہوگا چاہے اس میں عیب ہو یا نہ ہو, کیونکہ بغیر دیکھے اس نے سودا کیا. تصویر سے پورا پتہ نہیں چلتا کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے, اس کی پیٹھ پہ کیا ہے, اس کے منہ میں کیا ہے. تصویر سے کیا پتہ چلے گا؟ حضور یہ تھوڑی سی اس میں ڈیٹیل میں, کیونکہ آن لائن خریداری ہوتی ہے اور آن لائن جانور دکھایا جائے گا تاکہ مطلب ٹریولنگ سے بچ جائے, کسی سے بچ جائے. اگر وہ اس کے سوال جواب کر لیتا ہے اور اس کے سوال جواب کے طور پر چیزیں سامنے آ جاتی ہیں, اور اگر وہ واپس لے آتے ہیں اور وہ بولتا ہے نہیں پسند نہیں آیا, تو بولے گا یار جیسا آپ نے کہا تھا ویسا ہے, جو آپ نے بیان کیا تھا اس کے علاوہ میں اس میں کیا خرابی ہے. ورنہ تو کسی کو لانا, جانور لانا یہ بھی کوئی آسان تو نہیں ہے, اس کا سارا ٹرانسپورٹیشن لگ جائے گا. بولے نہیں یار صحیح ہے جیسا میں نے کہا تھا ویسا, تو لیکن مزہ نہیں آ رہا اس کو دیکھ کر. تو بولے تیرے مزے کے چکر میں میری جیب خالی ہو گئی. نیو ٹیکنالوجی کے تحت یہ ہو رہا ہے. تو اب بزرگوں نے جو کتابوں میں علماء نے لکھا ہے پرانے خیال رویت, تو وہ اصل مسئلہ یہاں پورا نہیں ہو رہا نا, کہ وہ تصویر میں دیکھا تھا نا, اوریجنل نہیں دیکھا. ظاہر ہے کہ علماء جو فرما گئے وہ اپنی طرف سے تھوڑی فرمائے, انہوں نے قرآن و حدیث سے نکال کر ہمیں واضح کر کے خلاصے کر کے ہمیں سمجھایا ہے. حضور یہ ارشاد فرمائے کیا قربانی کا جانور خریدنے کے بعد کسی دوسرے کے ساتھ چینج کر سکتے ہیں؟ اس کو مطلب اب جیسے فقیر نے جو جانور خریدا, اب یہ تو اس پر واجب ہے کہ اسی کی قربانی کرے گی. غنی نے خریدا تو اس میں صورت یہ بنے گی کہ اس سے بہتر جانور سے اگر وہ بدلتا ہے تو بھلے بدل لے, اگر اس سے کمزور جانور سے بدلتا ہے وہ تھوڑے پیسے لے لیتا ہے تو یہ صورت ممانت ہے. اور جو پیسے لے بھی لیے اگر اس نے تو یہ اس کو صدقہ کرنا واجب ہوگا, خیرات کرنا ہوگا. نہ جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس ایسے فرد کو وہ دینا ہے, خود استعمال نہیں کر سکتا بچی ہوئی رقم. سوال آیا پلاٹ خریدنے پر قربانی کا جانور اگر فری ملے تو لے لینا چاہیے؟ یہ تو یار آپ تو مطلب آتے جاتے ہیں, دنیا میں تو ٹرینڈ ہے کہ یہ خریدو تو اس کے ساتھ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزیں بندی بھی ہوتی ہیں انعام کی. تو کوئی مطلب بیٹھ کر سب بیٹھ کے سوتے, کوئی کھڑے کھڑے نہیں پچھڑاتا, یہ مفت کوئی نہیں دیتا, سمجھے. 4 بکرے آپ سے لے کر 1 بکرا دے رہا ہے تو احسان کر رہا ہے. تو یہ انعامات دیتے ہی, انعام جو دیا گیا اگر اور کوئی شرعی خرابی نہیں ہے, کوئی سود کا گیم یا اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو پھر یہ انعام جس نے لیا جائز ہے, اس کا مالک ہے. اب چاہے وہ قربانی کرے یا اس کو پالے یا گوشت استعمال کرے, خود آگے بڑھا دے تحفے میں, تو انعام میں ملا ہوا بکرا اگر شرائط پر پورا اتر رہا ہے تو قربانی ہو سکے گی اس کی. جانور خرید کر قربان نہ کر سکا, اب کیا کرے؟ اگر نہیں کی قربانی, ٹائم نکل گیا اور قربانی ہی نہیں کی, تب تو وہ جانور اب زندہ صدقہ کرنا ہوگا. ٹائم نکلنے کے بعد اب اس کو قربانی نہیں کر سکتے. اس کی قربانی کا جانور غلطی سے کم عمر خرید لیا, اب کیا کریں؟ روئے, پچھتا ہے کہ سیکھا کیوں نہیں.
اس نے پتا اور کیا کر سکتا ہے وہ اس نے بولا تھا پوری عمر ہے. بعد میں ادھر آنے کے بعد گھر آنے کے بعد کسی اور نے بتایا کہ عمر پوری نہیں ہے, اب عمر پوری نہیں نکلی, اب کیا کرے. اب اس کے بعد مان لی اگر کوئی بولے کہ آپ کو ٹی بی ہو گئی ہے, یہ ٹیبلٹ کھا لو, چڑھا لو گے ٹیبلٹ. یار نہیں بھائی چیک کرانا مجھے مشورہ کر دے دو. تو اب یہ اس نے بولا پورا ہے, اور یہ پتہ ہے کہ وہ ٹھگی اتنی چل رہی ہے جس کی انتہائی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں بیچنے والے. اب اس کی بات مان کے یہ منا اٹھا لایا بکری کا, تو قربانی تو نہیں ہوگی نا ظاہر. اچھا بکرا خریدا تو کیا اس پر قربانی اور عقیقہ دونوں کی نیت کرنا درست ہے؟ دارالفتہ اہل سنت سے یہ فتویٰ جاری ہوا ہے کہ قربانی ادا ہو جائے گی, کیونکہ جب واجب اور نفل دونوں کی نیت کی تو اعلیٰ یعنی واجب ادا ہو جائے گا, لہذا قربانی ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سوشل میڈیا کے ذریعے سوال ہے کہ کیا ایسی کمپنی میں جاب کر سکتے ہیں جہاں نامحرم لڑکیاں بھی جاب کرتی ہوں؟ اس طرح کے سوالات چلانے سے مسائل کا انبار لگے گا. مسئلہ ہے کہ جہاں بے پردگی ہوتی ہے, عورت اور مرد اجنبی اجنبیہ کا اختلاط یعنی مکس اپ جو ہوتا ہے, بے تکلفیاں ہوتی ہیں مرد و عورت سے ایک دوسرے کی, تو یہ تو گناہ کے کام ہے, چاہے وہ مطلب کسی آفس میں ہو چاہے اپنے گھر کے اندر ہو. تو مسئلہ یہ ہے. تو اگر کوئی ایسی جگہ بھی تو ہوتی ہوگی نا کہ جہاں عورت اور مرد کام تو کرتے ہوں گے لیکن نگاہوں کی حفاظت پردہ وغیرہ ممکن ہوتا ہوگا, تو وہاں جائز ہو جائے گا. جہاں ایسا ناممکن ہے تو وہاں ناجائز ہو جائے گا. یہ وہی مطلب صورتحال بندہ خود ہی دیکھ لے. مگر یہ آج کل ایسے مسائل ہو گئے کہ خدا کی پناہ, سوشل میڈیا کا دور ہے, اور عورت مرد شانہ بشانہ, یہ تو بہت پرانا نعرہ ہے, سوشل میڈیا کا نعرہ نہیں ہے, بہت پرانا نعرہ ہے. اور چادر اور چار دیواری سے آزادی کی رسم, وہ بھی تو مہم تحریکیں چلاتے ہیں نا, عورت اپنی مرضی کے مالک ہے, چلاتی ہیں, مطلب یہ لوگ چلاتے رہتے ہیں. اس طرح کے مطلب جو لوگ ہوتے ہیں گناہ بھری جن کی کھوپڑیاں ہوتی ہیں, اپنی بہن کو کوئی مطلب لا کر چوک پہ کھڑا نہیں رکھے گا بے پردہ, لیکن دوسری کی ماں بہنوں پر یہ نظر رکھتے ہیں لوگ. اپنی بیوی کو کوئی نہیں نچائے گا روڈ پہ, دوسری کی عورتیں شانہ بشانہ. کوئی بات ہوئی یار, کوئی ضمیر کی بھی تو بات کرو نا. اس طرح اپنی ماں بہن کا ایک امیج ہے, احترام ہے آپ کے نزدیک, وہ بھی تو دوسروں کی ماں بہن ہے نا. اور حکم شریعت جو ہے وہ یہ مسلمان کے لیے, غیر مسلموں کی بات نہیں کر رہا. مسلمان کو تو قرآن کریم نے پردے کا حکم دیا, وہ آیت مبارک ہے نا چادر اور چار دیواری کی. یہ مولانا ہوگا کوئی نسخہ تھوڑی ہے, تو قرآن عظیم کا ارشاد ہے وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی, کہ اپنے گھر کے اندر بیٹھی رہیں اور پچھلی جاہلیت کی طرح بے پردہ نہ پھرتی رہیں. تو اب یہ بتائے کہ کسی مولانا کا یا علماء کا ارشاد تو نہیں ہے, یہ اللہ کریم کا ارشاد ہے. اب اس کے مقابلے پر یہ مطلب اگر مہم چلاؤ گے تو اللہ پاک کا بھی ارشاد موجود ہے لَأَمْلَأَنَّ جہنم, ہم جہنم کو ضرور بھریں گے. میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں لَأَمْلَأَنَّ جہنم تھا وعدہ ازلی, نامنکروں کا عبث بدعقیدہ ہونا تھا. تو جو واقعی جان بوجھ کر قرآن کریم کی مخالفت اس طرح کرتا ہے, قرآن کریم نے جو پردے کا حکم دیا ہے اس کو وہ ٹھکراتا ہے کہ نہیں, یہ ہاں پردے کی کسی نوع کائنڈ کسی قسم سے کوئی اختلاف کرتا ہے اور اصل شرعی پردے کو تسلیم کرتا ہے, اس کی دوسری بات ہے. لیکن آج کل جو یہ انداز چل رہے ہیں تو ان کو چونکہ پتہ نہیں ہوتا, تو بعض لوگوں کو شرعی احکام سے جہالت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی پروٹیکشن مل بھی جائے کسی کو ایمان کے تعلق سے, لیکن خدا کی قسم ہے بہت خطرناک اس طرح کے جملے کہ مرد عورت شانہ بشانہ اور چادر اور چار دیواری کے خلاف مہم چلانا. یہ تو قرآن کے خلاف مہم ہے, کوئی کسی اور مولانا مولوی کے خلاف تو مہم ہے ہی نہیں نا. تو یہ اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کریں, حصوں کے چکروں میں مت پڑیں. میڈیا بہت خراب ہو گیا ہے,
आप सोशल मीडिया और ये अगर यूज़ करते भी हैं तो मेहरबानी करके मैं यही मशवरा दूंगा, दावत इस्लामी के जो क्लिप आते हैं ना नेकी की दावत के, उसको वायरल करते जाएं सवाब की नीयत से। इधर उधर हाथ पैर ना मारें, आपको समझ हर एक को इतनी आती नहीं है कि इसमें क्या सच्चा है, क्या झूठ है, क्या मिलावट है, क्या कुरान और हदीस का नाम लेकर जहर घोला जा रहा है। यकीन माने हर एक को समझ नहीं आती इतनी। तो किसी का क्लिप आप अव्वल तो सुने नहीं, आप सुनेंगे आपके जहन में कोई सी खराबी बैठ गई, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अपनों को सुने, बस गैरों को ना सुने। ये आपके लिए बहुत, मैं आपको मुफीद मशवरा दे रहा हूँ, आपके ईमान की हिफाजत के लिए, आपके अमाल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। ये इसको फॉलो करें, आप मेरी इस बात को माने, इंशाअल्लाह फ़ायदे में रहेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुजुर्गों का मदनी चैनल, बुजुर्गों का मदनी चैनल। अल्लाह वालों की जिन पे नज़र हो जाए उनका दुनिया और आखिरत में बेड़ा पार है। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, बुजुर्गों पे खसूसी शफकत और नज़र फरमाने का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बुजुर्गों का मदनी चैनल हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अल्लाह पाक आपके ज़ेरे साया दावत इस्लामी को सर सब्ज और शादाब रखे, आमीन। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि ज़िल-हिज्जा के इन दिनों में लोगों का आम मामूल ये होता है कि पूरी रात जानवरों के पास गुजारना या मंडी में घूमते फिरते रहना और फजर का वक्त करीब आते ही वापस घर आके सो जाना और जानवर बांधने के लिए सड़कों को ब्लॉक करना एक आम सी बात है। इस्लामी फरीजा की अदागी के लिए दिगर फ़राइज़ और हकूक़ुल अबाद का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता। इस हवाले से हमारी तरबियत फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। रोड ब्लॉक करना जानवरों को बांधने के लिए, तो ये हमारे बड़े शहरों में, खासकर कराची में, गली को, रोड को तो ब्लॉक कम करते हैं, रोड की साइड पे ब्लॉक करते हैं। पूरा रोड तो कहीं देखा नहीं कि घेर कर ट्रैफिक को दरम बरम करते हो, तो साइड पर घेरते हैं। तो अगर ऐसी साइड घेरी है कि जिससे कोई लोगों को तकलीफ नहीं होती और कानून भी कुछ नहीं बोलता, तो फिर तो मतलब कोई इन दिनों में मतलब थोड़ा नरमी होती है, या पता नहीं वो बीट लेते होंगे, मेरे ख्याल में बीट लेते होंगे। रिश्वतें लेने वालों की कमी नहीं है, तो अगर रिश्वत की लेन देन है फिर तो बचना पड़ेगा, और इस तरह का कोई मतलब है कि नहीं करना है। तो रोड पे ये बनाते हैं शामियाना लगा के, और वाकई इससे ऐसी जगहों पर देखें कि किसी को तकलीफ होती नज़र नहीं आती, अल्लाह बेहतर जाने। तो अगर हुकूक के आम्मा तलफ नहीं होते, आम लोगों के हुकूक तलफ नहीं होते, और कोई झूठ धोखा या रिश्वत का लेन देन वगैरह कुछ नहीं है, तो कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, किसी तरह का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, बाज़ औक़ात नुकसान हो रहे होते हैं, तो ये मशरूत है मेरा जवाब, किसी तरह की खराबी ना हो तब जायज़। अच्छा, इसी तरह मतलब है कि गली को बंद करके भी करते हैं, पूरी गली में कनाते दो लगा देते हैं और किराए पर जानवर ये रखते हैं। इसको भी मेरा ख्याल है पुलिस वाले नहीं छोड़ते होंगे, इनसे भी लेते होंगे बीट, तो ये ठेले जो भी लगते हैं इनसे ले रहे होते हैं। तो ये रिश्वत का लेन देन तो हराम है। अब ये कि इसमें गली में लोगों को तकलीफ होना समझ में आता है कि रास्ता ब्लॉक हो गया, औरतें कैसे गुजरेंगी, बच्चे डरते होंगे गुजरते हुए, बड़े बड़े जानवर बंधे होते हैं, रौनक भले होती है लेकिन डरते भी होंगे, कोई मरीज है कोई कुछ है, तो आवाज़ें रात, ये रात को रौनक ज़्यादा होती है, लोग रात को बांध जाते हैं जाके डाकू वगैरह ना उठा जाएं और इन्हें चोर ना ले जाएं। बाज़ डाकू भी ले जाते होंगे गन पॉइंट में, तो दिन को वापस दे देते हैं, अपने अपने घर पे संभालो उसको, ये भी होता है। तो इस तरह भी अगर लोगों को नुकसान होता है, फिर गंदगी जरासीम ये वगैरह अपनी जगह पर, तो इस तरह के कामों से भी बचना होगा। अब शरई हुक्म तो परफेक्ट बस वही कि अगर हुकूक आम्मा तलफ होते हैं, लोगों को तकलीफ होती है,
تو नाजायज़ हो जाएगा। और अगर कोई तकलीफ किसी को भी नहीं है, कोई खराबी कोई बुराई उसमें नहीं है, तो जायज़ रहेगा। फिर ये कि रातों को जानवरों के साथ वो लोग रातें बसर करते हैं, ये इन्होंने बताया। तो हर फर्क तो नहीं करता, ये रात बसर करने वाले यहाँ भी तो बैठे हुए ना, फैज़ान मदीना में हज़ारों की तादाद में, 2-4 तो नहीं है। तो ये अच्छी रातें गुजार रहे हैं, हमारा हुस्न ज़न है, नेकी में गुजार रहे हैं। और जुल हज शरीफ का ये पहला अशरा, पहले 10 दिन का हर अमल हदीस पाक के मुताबिक 700 गुना से भी ज़्यादा सवाब रखता है। बहुत अफसल ये दिन है, तो इनको नेकियों में गुजारना चाहिए, न कि जानवरों के साथ। तो आजकल तो तफरी गाहें भी कुछ वो छुट्टी के दिनों में कम ही गाह की होती होगी, उनकी पार्क वगैरह भी कुछ ना कुछ सुने हो जाते होंगे। जिन शहरों में जानवरों, हर शहर में, हर कस्बे में, हर गांव में नहीं, उस गांव में तो सारा साल पालते हैं, पता भी नहीं होता होगा। हमारे जैसे कराची शहर में ये रौनक वाला शहर है इन कामों के लिए भी। लाहौर में भी रौनक होती है, सुना है, हैदराबाद में, ये बड़े बड़े शहरों में होता होगा, फैसलाबाद में भी होता होगा। तो ऐसे मकामात पर मंडियाँ सजी हुई होती। इस वक्त मंडियों में दिन का समा होगा, फुल लाइटिंग ये वो, और ये खाली खाली जाकर टाइम पास करते होंगे, सोते जानवर को लाते मार के उठाते होंगे, मुंह फाड़ के दांत देखते होंगे बेचारे के, वो तकलीफ हो जाती होगी, और दांत देख देख के जख्म हो जाते हैं। ये मदनी चैनल वाले पहले तो दिखाते थे, अभी पुराना हो गया शायद इसलिए हो सकता है ना दिखा पाए, बाकायदा जख्म दिखाते थे कि उस खिंचा हुआ जो फुट होता है ये बेचारे जख्मी हो जाते हैं। तो ये ज़ाहिर जानवर को बेफ़ायदा ईज़ा देना है। जब ख़रीदना है तो वो वाकई कोई देखभाल कर रहा है तो उसमें भी इसको एहतियात करनी है कि उस जानवर को बेफ़ायदा ईज़ा ना हो। तो ये मतलब सैर तफरी करते हैं बस जाकर। अब इसको नाजायज़ तो मैं नहीं कह सकता, खाली वहाँ मंडी में कोई जानवर देखता है और कोई उसमें नाजायज़ हरकत नहीं करता, खाली जानवर देखता है और उसका दिल खुश होता है कुर्बानी के जानवर देखकर। तो अब इसको क्या कहेंगे, गुनाह तो नहीं कहेंगे। कोई अच्छी नीयतें बनती हैं उसकी कि वहाँ जाकर मैं नेकी की दावत दूंगा और फजूल कामों से बचूंगा। और अगर कोई इल्म भी रखता है वो, या किताबें लेकर साथ जाता है कि लोग अगर वो मसला दरियाफ्त करेंगे किताब से देख कर पढ़ा दूंगा, उसको पढ़ के सुना दूंगा, अच्छी नीयतों करके जाता है तो वो मंडी में जाने वाला सवाब का हकदार भी हो जाएगा। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियतों पर है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, बुजुर्गों के मदनी चैनल के ताल्लुक से आपके भले जज्बात, मजा आ गया। आ रहा बुजुर्गों का मदनी चैनल इंशाल्लाह नए साल से ये शुरू होगा, नया मदनी चैनल। मुहर्रम शरीफ की पहली तारीख 1446 हिजरी, बुजुर्गों का मदनी चैनल। और पहला प्रोग्राम भी इंशाल्लाह जो मदनी चैनल पर नशर होगा वो अमीर सुन्नत वाला ही होगा। मैं भी बूढ़ा तो हूँ, ज़ाहिर अंडरस्टूड है, बाकी बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, मैं बूढ़ा हूँ, क्या करूँ, अपने मुंह से बुजुर्ग तो हूँ ही नहीं, कह भी नहीं सकूंगा। दोबारा लिए क्या आ रहा है, देखो क्या क्या लाता है। बुजुर्गों तैयार रहो, इंशाअल्लाह मदीना मदीना हो जाएगा। बुजुर्गों को भी माशरे में एक अच्छा मकाम इंशाअल्लाह मदनी चैनल, बुजुर्गों का मदनी चैनल एक उम्दा मकाम दिलाएगा। अगर ये बुजुर्गों के मदनी चैनल में दिए हुए मदनी फूलों पर अमल करेंगे तो एक उम्दा मकाम मिलेगा, घरों में इज्जत मिलेगी, मोहल्ले में इज्जत मिलेगी अगर ये अमल करेंगे तो मदनी फूलों पर इंशाअल्लाह। तो बिल्कुल तैयार रहें, कमर कस के रहें कि बस पहली मुहर्रम हम हैं और मदनी चैनल की स्क्रीन है, बुजुर्गों का मदनी चैनल। अगर घड़ी का टाइम है कि नहीं, सारा दिन बिठाएंगे इनको। ये इंशाल्लाह सब हम बताएंगे, एफपीसी के साथ बताएंगे, कौन से प्रोग्राम किस पर चलेंगे वो बताएंगे, उसकी भी तैयारी जारी है।
स्टार्ट कितने बजे हुए? ये तो ओपनिंग में आएंगे ना कि भाई आज देखो शुरू तो तिलावत से ही करेंगे। अल्लाह करेगा कोई इन्हीं में से बुजुर्गों में से कोई तिलावत करेगा, जिस तरह कोई बुजुर्ग नात पढ़ेंगे, तो बड़ा वो दिलचस्प माहौल होगा इंशाअल्लाह। जिस तरह ये बच्चों का मदनी चैनल चल रहा है ना मुख्तलिफ टाइमिंग में, इस तरह बुजुर्गों का मदनी चैनल मुख्तलिफ टाइमिंग में आएगा कि इस टाइम से इस टाइम तक कुछ प्रोग्राम आएंगे और इस टाइम से इस टाइम तक कुछ प्रोग्राम आएंगे। हाँ जी, जो फर्स्ट होगा तो टाइम तो देना पड़ेगा ना। जी हाँ, वो सब देखें। जी हाँ, वो जो पहली मुहर्रम को जो आएगा उसका ऐलान इंशाअल्लाह ताला हम कुछ ही दिनों में कर देंगे, इन्हीं मदनी मुज़ाकरों में कर देंगे अभी हमारे चल रहे हैं। और वो जवानों को तो इजाजत नहीं है ना देखने की। असल में उसमें जवान डाल देंगे हम एक दो, है ना। जवानों को ये मदनी चैनल देखने की इजाजत तो नहीं है ना। जो बूढ़ों को देख देख के इनको एहसास है महरूम ही ना हो जाए बेचारों का, ये सब देखेंगे सब। हम भी ऐसे बूढ़े बनेंगे। जवानों को पहले देखना चाहिए कि हाँ ऐसे बूढ़े बनेंगे तो अभी तैयारी कर लें। जवानी में जो इबादत हो सकती है बुढ़ापे में नहीं हो सकती। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है ना, रियाजत के यही दिन है बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत, रियाजत में मेहनत, इबादत में मेहनत, यूं समझ लो। रियाजत के यही दिन है बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत, जो कुछ जो करना है सो अब कर लो अभी नूरी जवां तुम हो, जो करना है वो अब कर लो अभी नूरी जवां तुम हो। एक बूढ़े ने शेर बुढ़ापे के ताल्लुक से पढ़ा, लेकिन लिखा हुआ जवान का है, खौफ खुदा वाले जवान का लिखा हुआ है। नूरी ये हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हजरत मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह जो मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के शहज़ादे हैं। इस मक़ता है ये कलाम का, इस मक़ते से यही ज़ाहिर हो रहा है कि ये जवानी में इन्होंने मतलब अपने आप को वो तंबीह की है, अपने आप को नेकी की दावत दी है कि अभी कर लो इबादत, बुढ़ापे में उस तरह की हिम्मत नहीं रहेगी। और ये वाकई ये उम्र इनकी बढ़ी भी काफ़ी बढ़ी, और फिर ये कि आपने वफात पाई। और आप तो अल्लाह के नेक बंदे वलीजुल्लाह थे, ये तो इबादत तो इसी करते थे। आपको पूना में कहीं दावत पे गए थे तो अपने किसी अकीदतमंद या मुरीद के घर तो दावत खाई, फिर पड़ोस से चाय आई, वो चाय में किसी ने कुछ पॉइजन जहर डाल दिया, तो वो जहर ने असर किया, जहर ने असर किया और आपका हाफिजा जो था मेमोरी वो मुतासिर हुई। तो जिन्होंने मुझे बताया इनके मुरीद ने, वो बता रहे थे कि मगर हमने दो बातें देखी इनकी इस हालत में भी, जब मेमोरी फेल थी इनकी, बहुत कुछ भूल जाते थे बात करते करते। हाँ भाई, जिनको जानते हो तो उनको पूछते आपका नाम क्या, आपका क्या कहा आपने अभी, तो ये बातें इनकी भूल जाते थे। लेकिन दो बातें नहीं भूलते थे, नमाज में नहीं भूलते थे, नमाज बराबर पढ़ते थे। शरीफ मसला को पूछता ये गलत नहीं बताते थे, मतलब वो बताते, मैंने तजर्बा किया है, मैं इनको मसले पूछे, मैंने सही बताते थे। ये अल्लाह के नेक बंदे थे। आखिरकार गालिबन उस जहर के बाद भी याद पड़ता 6 साल बाकायदे हयात रहे, अगर मैं भूला नहीं हूँ तो। इसके बाद आपकी वफात शरीफ हुई। तो यूँ जो उलमा हैं या मशाइख हैं, जो मशहूर लोग होते हैं जिनके आप दुश्मनियाँ, आपस की दुश्मनी, हजरत को किससे दुश्मनी, अपनी ज़ात के लिए, लेकिन लोग इनके दुश्मन थे कि या रसूल अल्लाह कहना सिखाते थे, नातें पढ़ना सिखाते थे, अल्लाह रसूल की मोहब्बत के घोल घोल के जाम पिलाते थे, इश्क़ रसूल के जाम पिलाते थे, औलिया किराम की मोहब्बत, साहबा अहले बैत की मोहब्बत सिखाते थे। तो
इसलिए मतलब इनकी दुश्मनी जो भी जिसने की और ये हुआ। ऐसे मतलब जो मशहूर लोग होते हैं इस तरह के, उनको एहतियात करनी होती है, किसी की कोई चीज़ खाए पिए नहीं, एहतियात करें। अगला 100% आपका ही बंदा है जो दे रहा है आपको, हो सकता है इसको किसी ने दिया हो कि जरा खिला दो या जरा तबरुक बनवा दो, जूठा करवा दो। ये मैं टेक्निक बता रहा हूँ, दुश्मनों की इस तरह चाल हो सकती है, इसलिए ऐसे लोगों को एहतियात करनी चाहिए। अनजाने डॉक्टर से, अनजाने हकीम से इलाज भी नहीं करवाना चाहिए ऐसों को। ये क्या क्या मतलब है कि स्लो पॉइजन दवा में वो देता रहे डॉक्टर, या आला हज़रत ने बाकायदा इसका वाक़या लिखा है एक बुजुर्ग का। वो किसी से इलाज करवा रहे थे और एक जो मशहूर आलिम थे, बुजुर्ग थे, उनको तो शक पड़ा, तो फिर उन्होंने उसको कोई ऐसा सवाल जवाब किया, उसके मुंह से निकल गया कि मैं यूं यूं कर रहा हूँ। ये भी करामत कह लीजिए बुजुर्गों की। तो यूं फिर आला हज़रत ने नसीहत की है कि मशहूर जो पेशवा होते हैं ना, दीन के पेशवा लोगों के, तो उनको अनजाने हकीम डॉक्टर से इलाज नहीं करवाना चाहिए। क्या कर दे वो, या तो ऐसे ऐसे करवाया जाए, पता ही जानता ही नहीं है, वो तो अलग बात है, लेकिन जानता हो फिर उस और हो अनजाना ताल्लुक उससे, उसका कुछ पता ही ना उसका, तो वो कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता है, भरोसा नहीं उसका। ये जो आपने इरशाद फरमाया कि कोई तुम्हें लाकर दे, तो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि नहीं मतलब कि आप पहचानते नहीं है, चलो उसको पहचानते लेकिन वो पता नहीं वो कहाँ से लाया। मना करना, रोकना, अब कोई मतलब कि कोई शहद ले आता है किसी के लिए कि बच्चे के लिए ज़रा इसको चक्कर दे दें, या ये पानी थोड़ा सा पी कर दे दें, यूं करके दे दें, ये बाप पानी यूं पी के दे तो थोड़ा हम पी लेंगे, या कोई सी चीज़ खिलाने के लिए आते हैं, थोड़ा सा खा लें, या थोड़ा सा खा लें, थोड़ा सा खा लें भी हम खा लेंगे। और वो इतनी अकीदत और मोहब्बत और इतने अंदाज से आते हैं, और चार आदमी अगर देख भी रहे होते हैं, अच्छा उसका अगर जहन बना हुआ कि मुझे ये नहीं करना, और वो एहतियात करता है, उसको मना करना या रोकना, और वो भी नाराज हुए बगैर चला जाए, तो अच्छा फिर वो आसपास वाले होते हैं ना, आप थोड़ा सा कर लो, थोड़ा इसका रख लो, मान रख लो, बाप रे बाप, एक को मना करने के चक्कर में चार को कैसे संभालेगा। तो इसमें क्या हिकमत अमली बंदा इख्तियार करे और सामने वाला नाराज भी ना हो। नाराज तो हो तो आधी रोटी कम खाए, यूं नहीं, अपनी जान की हिफाजत तो जरूरी है यार। मैं तो माजरत कर लेता हूँ, ऐसी अकीदतमंद का इजहार करते हैं, आप क्या बोलते हो। मैं तो 100 बार कह चुका हूं कि हर हाथ चूमने वाला अकीदतमंद नहीं होता, तो कई बार कह चुका हूं आप लोगों को, शायद याद हो तो कभी, कि हर हाथ चूमने वाला अकीदतमंद नहीं होता। और बहस करेंगे आप, हर चुप हो जाने वाला मुतमईन हो गया, ये जरूरी नहीं होता। आपके रोब की वजह से या बेजार होकर, बोर होकर चुप हो गया होगा, आप समझेंगे मैंने किला फतह कर लिया। किला तो उस वक्त फतह होता जब उसका दिल मुतमईन हो जाए आपसे। यार आदमी भरोसा किस पर करे, अपने पीछे हाथ बांध कर फिर रहा है, उस पर भी भरोसा हो नहीं सकता। ये बंधे हुए हाथ के अंदर कोई पिस्टन ना छुपाई हो इसने, कोई भरोसा नहीं है। अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह सच्चा, उसके रसूल सच्चे। हाँ, ये किसी के बारे में बदगुमानी ना करे बगैर किसी वाज़ेह करीने के, लेकिन एहतियात करना तो मना नहीं है ना। बंदा एहतियात करे, जान की हिफाजत करे। तो मेरे को तो कोई आकर बोलेगा शहद जुटा कर दो, मैं मना कर दूंगा, बुरा लगता है, आधी रोटी और खा लो। हाँ, बाद वो सील बंद चीज होती है ना, तो समझ आ जाती है कि दुकान से उठाई इसने ली है, वो सील पैक है, तो आम आदमी जहर डालकर उसको, जो कंपनी का सील पैक है वो बना नहीं सकता। लेकिन बहरहाल मैं बचता हूँ, मेरे खानदान के बच्चे भी लाते हैं ना जूठा करने के लिए, बहरहाल इनसे पूछता हूँ तुमको दिया किसने, अम्मी ने दिया है, अम्मी को किसी ने दिया, हमारे घर में थी। कोई भी आप बड़े बच्चे आते हैं तो उनको बात कर, किसी इस्लामी बहन ने या इस्लामी भाई ने तो नहीं दिया, वो नहीं अपनी है, तो यूं फिर मैं उसको वो जूठा करता हूँ। तो यूं मरे कोशिश करता हूँ बचने की, क्योंकि वो दुश्मन ने कोशिश तो की, मतलब जोर लगाया कि मैं दुनिया से चला जाऊं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं जा पाया। जब टाइम पूरा होगा तो जाना तो पड़ेगा, लेकिन ये सब पता होगा मेरे बारे में तो क्या क्या अखबारों में छपता रहा, और वार्निंग और जो भी मतलब नेट पर, और कि इसको मार डालो, समझिए ये यूं कर रहा है, यूं कर रहा है वगैरह। अल्लाह की रहमत है मैं बैठा हुआ आपके साथ,
تو اب یہ بھی ایک صورت ہے کہ زہر کے ذریعے اس کو ہٹا دو. اللہ بچانے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب تک میری زندگی مقدر فرمائی ہے دنیا کی کوئی طاقت میرا بال بیکا نہیں کر سکتی. عطار کرم ہی سے تیرے جم کے کھڑا ہے, دشمن نے گرانے کو بڑا زور لگایا. تو اللہ کی رحمت ہے, اس کے حبیب کا کرم ہے. تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا جب تک موت آتی نہیں. موت آ جائے گی. میں مطلب کسی کی گولی سے یا دہشت گردی سے مرنے میں انٹرسٹڈ یوں بھی نہیں ہوں کہ امت میں خطرہ کہ خون خرابہ بہت ہوگا. سیاسی پارٹیاں اپنا مفاد نکالیں گے, یہ ہڑتالیں اور توڑ پھوڑ, اور بہرحال یہ کہ پتہ نہیں قتل و غارت کری نہ ہو جائے, اللہ نہ کرے. تو میں یوں بھی امت کی بھلائی چاہتا ہوں کہ میں مدینے میں سبز گنبد کے ٹھنڈے ٹھنڈے سائے میں جلوہ محبوب میں شہادت کا جام پی لوں. میرے جانے کے بعد کوئی ہنگامے نہ کرے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی یہاں ہو بھی جاتا ہے میرے ساتھ تو ہڑتالیں ہنگامے, میں نے زندگی بھر ان چیزوں سے آپ کو منع کیا ہے. اپنے ملک کی اپنے وطن کی توڑ پھوڑ مت کرنا, اور نہ مطلب حق العباد طلب کرنا, بندوں کے حقوق. گاڑیاں جلائیں گے, کاریں جلائیں گے, خدا نہ خواستہ اس کو ماریں گے, اس کو فائر کریں گے. یہ ہمارا اسلام ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا. ہمیں اسلام کے اصولوں پر رکھنا ہمارے اسلام نے ہم کو معاف کرنا سکھایا ہے. تو میں نے تو اپنے قاتل کو بھی اپنا حق بہت برسوں پہلے معاف کیا ہوا ہے الحمدللہ, لیکن اس میں ذرا ورثہ کا بھی حق ہے, ان کو بھی درخواست کی ہوئی ہے کہ معاف کر دینا. اللہ کا حق بھی موجود ہے. تو اللہ پاک کا حساب تو اس کے, اللہ پاک کی طرف سے پکڑ تو اس کی رہے گی. پھر رہے پولیس والے یا جو بھی انتظامیہ ہے, تو ظاہر ہے وہ اپنا کام تو نہیں چھوڑیں گے, وہ تو غالباً کریں گے ہی کریں گے. خیر یہ مطلب میں تو زمانے پہلے لکھ کر دیا ہوا وصیت نامہ الحمدللہ. اللہ پاک ہماری حفاظت کرے, آپ سب کی حفاظت کرے, آپ کے صدقے میری بھی حفاظت کرے. اور میں زندہ رہنا چاہتا ہوں تو تندرستی, عافیت اور آخری سانس تک دین کی خدمت میرے ساتھ جڑی رہے. اس طرح زندہ رہنا ہے, ورنہ بیکار دنیا کے لیے زندہ رہنا کیا کرنا ہے. زندہ رہ کے آخرت بنتی رہے, بہتری آخرت کی بہتریاں جمع ہوتی رہے, نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے, ایسی زندگی لبیک قبول ہے. گناہوں میں اضافہ ہونے والی زندگی نا قبول. ابھی موت ایمان پر آ جائے, اگر آگے چل کر بھی گناہ مقدر ہیں تو بسم اللہ. جواب دیجئے سورہ فاتحہ میں کتنی آیتیں ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدری فیس محرم کے پہلے ہفتے میں انشاءاللہ مدری قافلہ انشاءاللہ الکریم. اور میں پنڈی سے حاضر ہوا ہوں, اتاریوں میں. کہاں سے؟ پنڈی سے حاضر ہوا ہوں. ماشاءاللہ. اور بدیع الزمان نام ہے میرا. 7 جواب درست ہے. جواب دیجئے. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شہر سے کس شہر کی طرف ہجرت فرمائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف. جواب درست ہے. انشاءاللہ سبچل ان کو مکتوب مدینہ کے 2 رسائل قربانی کیوں کرتے ہیں اور ابلغ گھوڑ سوار تحفے میں پیش کیا جائے؟ جواب دیجئے. ایک سال میں کتنی مرتبہ نماز عید ادا کی جاتی ہے؟ السلام علیکم. جمعے کو عید کہا گیا ہے, یہ آپ کو حدیث بیان کرو. جی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2 دفعہ. جواب درست ہے. عید کی نماز 2 دفعہ ہوتی ہے. اگر یہ جمعہ یوم العید ہے لیکن عید کی نماز اس دن نہیں ہوتی. انشاءاللہ الکریم 3 دن مدنی قافلے کی نیت ہے. اس 3 دن قربانی کے ایام میں یا پھر محرم الحرام میں آنے والے انشاءاللہ الکریم. محرم الحرام میں تو ایک سیزن ہوتا ہے قافلے کا, مدنی قافلے کا. باپا چل مدینہ کی دعا سے نواز دیجئے اور امی ابو کے لیے دعائے صحت فرما دیجئے. ان اسلام بھائی کو درست جواب دینے پر امیر علیہ سنت کے قربانی کے حوالے سے بہت زبردست 2 رسالے قربانی کیوں کرتے ہیں اور ابلغ گھوڑے سوار تحفے میں پیش کیے جا رہے ہیں. جواب دیجئے. اس شعر کا پہلا مصرعہ بتائیے. پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عزیر اتاری بہاولپور سے. 3 دن مدنی قافلہ انشاءاللہ. کب؟ اسی ماہ میں انشاءاللہ. انشاءاللہ الکریم. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ چاہنے والا تیرا. پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. چلو یہ تو میں بول چکا. یہ مصرع جواب میں ہو گیا. جواب درست ہے. یہ ماشاءاللہ نعت خوان لگتے ہیں. عامر صاحب مشکل سے جواب دیں. ان کو بھی 2 رسالے مکتبۃ المدینہ کے تحفے میں پیش کیے. ماشاءاللہ. چل مدینہ کے لیے دعا فرما دیں. یہ شعر ذرا ترنم سے سنا دیں. قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا اس شعر کا دوسرا مصرع بتائیے. مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. جواب درست ہے. مدنی فیس انشاءاللہ محرم الحرام میں 3 دن قافلہ مدنی قافلہ ہر مہینے 3 دن سفر کیا کرو نا یار انشاءاللہ. درست جواب پر سید امیر علیہ سنت کے قربانی کے حوالے سے 2 رسائل تحفے میں پیش کیے جا رہے ہیں. تلفظ درست کیجئے. خاتمہ جیسے کہ خاتمہ بولتے ہیں تو یہ خاتمہ ہے یا خاتیمہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عامر اسلام آباد سے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاتمہ. جواب درست ہے. ہر ماہ انشاءاللہ 3 دن مدنی قافلہ انشاءاللہ. اچھا یہ جنہوں نے جوابات یہ سوال جواب بناتے ہیں اس میں توجہ رکھیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے. بعض اوقات کیا یہ کہ عربی کا تلفظ کچھ اور ہوتا ہے اردو کا تلفظ اور ہوتا ہے. تو اب یہ خاتمہ جو ہے نا یہ خاتمہ ہی لوگ بولتے ہیں اور دیکھنا پڑے گا کہ یہ غلط العام ہے یا غلط العوام کیونکہ عام طور پر سبھی اس کو خاتمہ بولتے ہیں. جیسے صدقہ عربی لفظ صدقہ ہے اردو میں صدقہ ہی بولتے ہیں. تو یوں کئی الفاظ جو ہے نا عربی اردو کی وجہ سے وہ درست ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ جیسے مسجد تو عربی لفظ ہے اس کو مسیت بھی بولتے ہیں. یعنی بگڑ کر بعض اوقات الفاظ ایسے زبان زدے عام ہو جاتے ہیں کہ ان کو جو اس کے لغت کے جو ماہرین ہوتے ہیں یہ اس کو روا رکھتے ہیں درست قرار دیتے ہیں. تو یہ مسیت یہ بھی درست انہوں نے قرار دیا ہوا ہے. لغت میں لکھا مسیت. تو اس لیے وہ تلفظ پوچھنے سے پہلے خود ماہر تلفظ ہوگا تو وہ سوال تیار کرے گا تو شاید اس میں آسانی رہے گی. یہ خاتمہ اور خاتمہ والا بھی مشورہ یہ ہے کہ اس کو شامل نہ رکھیں مدنی گلدستے میں. یہ لفظ خاتمہ بہت عام ہے. جیسے مزدلفہ یہ عربی میں مزدلفہ ہی بولتے ہیں. اردو لغت میں مزدلفہ لکھا ہے عوام میں مزدلفہ ہی بول رہی ہے. لام کو ساکن بول رہی ہے. عظمت صحیح تلفظ ہے عوام عظمت بولتی ہے اور بالکل عام ہے برکت یہ عربی تلفظ ہے. برکت اردو میں برکت ہی بول رہے ہیں. بہت سارے الفاظ میں کہیں یہ بھی ہوگا کہ مطلب وہ درست نہیں ہوگا وہ حرف کو بیچ والے حرف کو ساکن کرنا کہیں درست ہوگا. تو یوں مطلب یہ بھی ایک پورا فن ہے. جواب دیجئے. اس شعر کا دوسرا مصرع بتائیے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا دوسرا مصرع. کوئی نعت خوانی بتائیں گے شاید اس کو.
आतिफ मदनी पहली सब वाले बेचारे कभी भी बारी नहीं है इनको मौका दो ना यार। इन्हें मेरी पिछली सब चले जाए, हमारी बारी पिछली सब में आएगी। आप पहली सब वाले हाथ उठाए, बिल्कुल पहली सब जो ग्रिल के साथ बैठे हैं, इनकी बड़ी कुर्बानी होती है। इशा भी पहली सब में पढ़नी होती है, आगे ग्रिल को पकड़कर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदनी फीस इंशाअल्लाहुल करीम जामिअतुल मदीना के जदवल के तहत 3 दिन का मदनी काफिला। सुभान अल्लाह। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह। आप भी तरन्नुम तो सुनाएंगे, लगते तो ये भी नातख्वानी है, वरना इतना आसानी से बता ना पाते। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तो है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह। इनको भी इंशाल्लाह मकतबतुल मदीना के रसाइल तोहफे में देने। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सब'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। जिसने 3 मरतबा पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलके पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति as-sab'i व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रदियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर और मजलिस जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलके पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल